Dobro si. Daje šta ima kod vas. Dobar, nema ništa. Evo jesmo, kako si ti, brate moj? Situacija. Evo, dobro je, ja i Dorčkovo već sve završio. Evo, borim se sa ludilom. Neko na poslu, neko kod kući. Na poslu sam protiv terorizma. Popio 2, hvala Bogu. Pišite, komentaršite. Ja ne mogu, banovo si me. Mirao, Kod mog nema labavo. There is no labbing. Ništa, dakle, DJI. Marija, na poslu i slušam live. Svaka čast. Gdje si, Marija? Šta radi? Marija Magdalena. Ja vala odmaram malo ovih dana, uzeo par slobodnih dana, malo da odmarim. Da završim neke privatne stvari, tako. Da odlajva svaki dan o mene. Koja je naša u pitanju? Šta je u pitanju? Svaka čast. Tako i treba, najbolje čovjek da bude svoj gazda ako može. Hitno liječenje je neophodno, međutim, niko ne ferma ni 2%. Onaj ko može da bude svoj gazda, vjerujte mi, to je najbolje. Jes, boga mi. Obnovljivi izvori energije. Imao bi sam mogao kako tu. Jer svoj gazda tu jeste da zahtjeva malo više i... solarni paneli, paneli, vjetrenjače i te stvari. Marija Magdalena. Da, ja znam, čovjek ako bude u životu, ima pa super, odlično je to, šta ja znam. Vjerujem da je zanimljiv, interesantan posao. Ide ovo na godinu, lagano ide ovo na godinu. Kaki mi smo podcijenili ludilo. S kojeg aspekta, zašto govorim humano? Pa iz razloga što čini dobrobit cijelom čovječanstvu, znači da Ej, kafano neću više, drug mi nisi. Pa ja mislim, otprilike ja mislim 100. dan ludila. Što je već uništeno da proba da se... Ovo viđeno nije na YouTubeu do sada. Ozonske rupe i šta. Ide na deceniju. Zamisli do kraja života se baviti s ovim. Marija Magdalena. Pa nije lahko spojiti ugodno s korisnim, kako kažu. Svima nama bi prvenstveno to trebalo da bude cilj, međutim to čovjeka jednostavno, ta želja, borba za dunjalkom, za tim materijalnim. Mada u principu, što više zarađuješ, veći si prohtjeni. Kaže, Viral Z. Hello, how's the fuck on? Aha, Marija, iz Hercegovine. Pa dolje... Marija Magdalena. Dolje se može zaista se mogu se koristiti obnovljivi izvori energije. Sunca u obilju, a ima i dosta tih planinskih gore dijelova prijevoja, pogotovo gore prema Dinari, šta ja znam, gdje uvijek prolaze ta zračna strujanja, gdje se mogu, recimo, vjetrenjače, samo što su vjetrenjače malo puno skuplji projekti od panela. To je malo problem, razlika što sad koliko isplaćujete neke mini vjetrenjače, šta ja znam, ali znam ovdje ove velike što rade po Njemačkoj. Mora nam na pola sata, a planina nam na 45 minuta. Pa to je džennet u zemlji. Koje si mjesto, Jess Marija, tačno? Jesi dolje negdje oko Ljubuškog. Hoćete li? To je posuše. To je raj na zemlji. Ljepota. Ja te čekao kod trafa. Nisam bio raspoložen sinoć doć, možda ću večeras, a možda ću sutra navečer, ne znam. Naša lijepa... Ja te čekao! Lijena, predivna. A jeste. Kad kaže neko, nema posla, mora neđe u Njemačku, mora ovo, mora ono, a ima posla ko hoće da radi. Ima, vjerujte da ima. Ima se šta vidjeti, a jeste. Ima što se tiče Hercegovine, meni je Hercegovina prelijepa. Pogotovo mi se sviđa radi sunca. Sunce moje. Radio sam do duše, bio sam, ali davno je to bilo, možda ima tome možda nekih 20 godina. Bio sam dolje jedno par mjeseci na terenu, radio sam kao deminer. Radio sam u Popovom polju. Stanovali smo u Počitelju, a vozili smo se svaki dan do Popova polja i nazad. Sad ćeš viš šta zbori. Nije isto kad si u Hercegovini, drugi zrak. Neka terapija djeluje. Druga hava, tačno. It's obvious. Iz Sarajeva kad kreneš,
čim prijeđeš tamo Ivan Sedlo, odmah je druga hala. Ivan the Sedlo. I tako da kažem, bio sam dolje par mjeseci na terenu radio, tad sam bio radio. Terenski čovjek. I svidjelo mi se dolje jednostavno ona klima, 250 dana u godini sunčano, ma jebano je. Ma ja. Jednostavno svidjelo mi se, baš mi se svidjelo. I zamišljao sam nekad 100 dana. Da sebi negdje upočitaju da kupim neku vikendicu nešto. Pa naravno. Pa sigurno, treba para imat za vikendicu. Kao što rekao, bavio sam se mišlju nekad da kupim dolje u Hercegovini neku vikendicu nešto. Ali eto sad, ćevapi me baš čarši. Pa dobri su, Milena, pa jesu, dobri su ćevapi, baš čarši, ali samo što čaršijaneri, oni misle da je čaršija centar svijeta, da dalje, oni su nekako, kako bi rekao ti, dolje, uglavnom, ta klika, ta ekipa, od Kozije Ćuprije do Marin Dvora, oni misle da nema dalje dunjalka ni svijeta osim toga tu. I to je to. Ne dosežu u njihove misli dalje. Tako su nekako navikli tu, šta ja znam. Čaršija ima te neke svoje elemente, tako da kažemo, jel? Marija Magdalena. Ali eto kažem, nakon 10 godina provedenih u Njemačkoj već ovo nakon što s pobjegu. Sad mi je želja da živim na Maldivima. Kad odem u penziju, pošto sam čuo da tamo nije skup život, šta ja znam. Skupo je da ti odeš kao turista, recimo sad da ti odeš kao turista na Maldive. Vi turiste, mi izvadismo. Da odeš kao turista iz Berlina, otprilike košta te oko 1000 eura dan. Znači, naravno, sa smještajem, sa svim, s kartom, s ovim, s onim od prosjeka otprilike dođe 1000 eura dan. Dajno. Tako da je stvarno skupo. Ali otići tamo i živjeti u tim dijelama koji nisu turistički, nije skupo. Ma on ljosne Huckleberry nekakve tabletešine što niko nije istraživao šta ti bude kad ih uzmeš. I ne meremo znati. Mislim, čovjek snuje, Allah određuje, sad će, šta će, kako će, to. Jer našao sam se tih priča ovdje, naših ljudi, pogotovo ovi mlađi koji polomiše se, trče nešto da zarađuju, da dolje nešto. Bolest je. Dižu, i na kraju sve to ostane pusto, znači na kraju. Cijelu pamet je bolest obuzela, zaista. I oni ostane ovdje u Njemačkoj. Pa zašto? Pa tu im djeca, tu im unučar. Sve im tu. I šta će on sve to da ostavi i da ode dolje u Bosnu, da one zidine neke, ili u Srbiju, u Hrvatsku, ili Sandžaku. Recimo, sviđa mi se ovo što se pojedini mladi ljudi odlučuju, recimo, na povratak. Sad će ludilo. Pa se, recimo, bave nekom privrednom granom, neko se bavi voćarstvom, neko stočarstvom, neko onim. Uglavnom, ta mala privreda, jel, da se podrži. To mi se sviđa, takvi potezi mi se sviđaju. Od ljudi, ali to je za mlađe ljude. Za starije ljude, jel? Tako. Nažalost, čovjek izgubi zdravlje gradeći kuće i onda sve ostane pustoš. A jeste, upravo tako. Sve to pusto na kraju ostane, djeca jedva dočekaju da ti umreš. Mislim, ne bukvalno da ti umreš, nego čim umreš, oni to na oglas odmah stave. Kažu, bolja se auta voze u BiH, svi kukaju. Pa jes, to sam primijetio sam to Viral Z. Doduše, ja imam novo auto, ali vjerujem kad sam bio skromno, nije to nešto za mene, ali je novo. Good fucking morning, bio dolje, ljetos, kako se zove, ljeto je preprošle godine, čini se. Ako želite da... Primijetio sam stvarno da su im vozni parkovi vrište. Ali ovako, ja sve su to bijesna auto, pa vjerujem, moja Toyota Yaris, ko sirotinja, ko siromah, kad se neđe parkiramo, znaš, kad kreneš s novim autom dolje pa bojiš se ukrati, ko će ukrati, bolan? Šta će on ukrati moju Toyota od 25.000, pored nje parkiram neki Bentley, Mercedes, šta ja znam, 100-200.000. Pa to je taj problem, Marija, jeste, ljudi kukaju jer su navikli uvijek kukati. Nažalost, postalo je to jednostavno vid komunikacije, vid izražavanja je kuknjama ta postala kod ljudi. Jest. A nikad, vjeruj mi, nikad se bolje nije živjelo, a nikad se više nije kukalo. Pa znamo i mi smo informisani, mislim, tižu te informacije do nas, jer vidim ja po ponašanju, znači, kod nas recimo ovdje u Njemačkoj nije sramota i neku odjeću koja je malo poderana i pokrpljena da obučeš i ovo i ono, dolje je to.
Kaže Stanko Bošnjak, pozdrav za sve, radim pa vas ne čujem. Pozdrav Stanko, hvala što se javio. Nažalost, dolje kod nas je to amanska mrtve glave, ko da ti pošalješ dijete u školu sa nečim što je ušiveno, što je zakrpljeno, što je to je šikaniranje. Ali ono, mentalitet je takav da se mora voziti dobro auto, da ljudi vidi. Stanko, svaka čast. To je pogrešan mentalitet, Marija, odmah da ti kažem da je to pogrešan mentalitet. Vjeruj mi, Švabe. Svaki Švabo umre, do duše, on živi, cijeli život živi ko siromaha, da bi umro ko bogata. Mislim, da bi svoj metak ostavio nekome. Svi oni ostavili što staje punu jastučnicu para, jel? Ali su oni tako, da mi se to sviđa kod njih, oni su naučili jednostavno da skromno žive, voli skromno da žive, ekonomični su, šta je to. I uvijek ćeš ti, mi obično idemo, idemo u onaj glavni shopping. Ti kad vidiš to, recimo ja kad idem, tamo vamo, kamera puna nas kuća, što se kaže, treće isto tu, nekad dođe, mada ne živi sa nama. Uglavnom, ona traka je puna. Znači, puna su kolica uzre i puna ona traka. A one Švabe se samo ibrete, samo kolutaju očima, preko oka, gledaju, žmigaju. Neće oni da komentaršu, ako vidiš na njima da kontakt, kakve su ovo budale, kako se ovo daješ, šta ovi jedu, razumiješ? Ono nešto malo skromno, bročnica, i to je to. Hoće li sin treći biti gost? Ne razumijem, Viral. Kako misliš, sin treći, hoće li biti gost? Ne, on je punoljetan, njemu je već 25 godina, mislim, ne radi tu blizu, radi jedno 35 km mu je udaljen posao od nas, 35-40 km ima, pa mu se ne isplati sad da putuje tamo vamo, ima gore smještaj i tako gore živi, radi, a dođe i navrati kod nas. Dođe, šta ja znam, odnosno odemo mi s autom, uzmemo ga, dovučemo ga i eto tako, vratimo ga, eto. Uglavnom dođe, bude tu, obiđe nas. Ali mu se najviše brat obraduje, Mohamed mu se obraduje, to je nešto, ja nisam vjerovao tolika ljubav da može postojati. Jer su eto bili su odvojeni jedno 5 godina, 4,5 godine su bili odvojeni, nisu se vidjeli nikako. Mohamed kad je tek došao, ustanovljen autizam u ranom razvoju i onda nismo mogli putovati ni autobusom ni avionom. Doslovno su oni došli avionom, međutim, to je takav stres bio, takav je on problem napravio u avionu. Kaže žena pilot da je mogo, on bi parkirao neđe u sred zraka da nas istira. Takav je on haos napravio u avionu. I tako da nismo smjeli da se odlučimo. Ha? Ne mene, nije u mene tu PayPal logovan. To je sam nako instalirano da tragove zametne. Da gubiš vrijeme. Učimo dok ne kupimo auto, da idemo dolje. Tako da faktički, haman 5 godina nismo išli dolje. I onda kad se stekli uslovi, nisam pio da uzmam nekakve polovne krmpije, nešto tamo vamo uzmeš. Ko što je većina, nažalost, naših ljudi radi, uzme nešto od 10-15 hiljada i samo što krene na pol puta mu se pokvari. Ili mu se dolje pokvari, ili šta ja znam. Zašto? Pa Švabo uzme voza, čim dođe vrijeme da se počne kvariti, on ga prodaje. I ovaj naš ga kupi, kaže prva ruka. Ti si kupio auto tamam koje se počelo kvariti, u tom je problem. Tako da nisam smio da se usudim, kako kažem, nisam dovoljno bogat da kupim jeftine stvari, mada ni ta auta nisu jeftina, 10 godina starosti nisu ni ona baš jeftina. Ali eto, Allah dao nekako da sam da izletila ta nekako. Pa drag, ja dok se haman sti čitao vrijeme tema, jebote. Onda smo se fino potrpali u auto i to auto danas preuzeli. Kako vidim po čatu. Malo i mene bocne, ali... Ide mile. Aha, Viral, 3 lajka, 19 gleda. Pa navikao sam ja, ima tih hejtera, ima... Ajmo! Uvijek, ali to tačiš. Navikao sam ja da nema puno lajkova i šta ja, da nema nikako donacija, ja sam napravo navikao. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. A ja uporno ponavljam, Juki Lučić, da nemam uopšte živaca. I onda lako je. Falat napet CHF. I on se tamo susreće sa svačim, sa hejtom, sa mržnjom, s ovim, sa... Još neko sa hejtom se. Ja to sve razumijem, mislim. He understands. Ali eto, hvala, odradi svoj dio. Odradi svoj dio kada je u filmu došao. Neke tačke, jel? Hoće, sad će. Da se odmotava, da se odbija, jel? Hoće, unrolling.
And Rolling Stones. Kasno negdje palila live. Odmotavajući kamenovi. Bio kod nje. Prisutan. He was attending. Navče oko 10 nešto kad Mohamed zaspao. Uvesti neke humanitarne akcije za to neko udruženje. Ja, human čovjek, presuto čovjek. Neko to udruženje koje radi sa djecom sa posebnim potrebama. Pa su im potrebna im pomoć, naravno, za terapije, za ovo, za ono. Pa je ona nešto, ta gospođa koja vodi dolje to udruženje, nju je kontaktirala pa je zamolila ako može kako da podijeli apel, da se na neki način proba pomoći tako, pa eto. Pa smo malo sinoć oko toga, eto. I tako, uglavnom, jučer bio živ, aktivan dan. Ujutro sam prvo live-o, 4 sata. Poslije Mohamed došao iz škole, išao, družio se sa njim. Poslije navečer produkcija pozvala Mohameda, ja opet palio live, bio steno i tako. Uglavnom, Ajmo, kreni. Ajde, komentarišite, pišite nešto, malo ste mi stali. Stali ste mi za glavu, niste valjda zauzeti, zaposleni. Uglavnom, mi, narod po dijaspori, velika je ta ljubav koju mi osjećamo prema domovini, prema Heimatlandu. Kako kaže već Vlado ovdje, Heimatland, domovina. Kaže, domovina se u srcu nosi, jel? Nosi. Tako je nam govorio onaj pjesnik. Ali eto, život se mora živjeti. Da li ti bio ovdje, da li bio ondje. Živjet moraš, jest moraš, spavat moraš, doktor moraš ići, na posao moraš ići. Tako. To su ti neki standardi, jel? Mjerila. Za kojima se čovjek povodi, jel? Evo ga 4 lajka, viral. 4 lajka imaju. Ja sinoć sam malo pogledao Univerzalnog majstora, ali nisam mogao dugo. Otvorio je i 4. kanal. Univerzalni majstor 4. Otvorit će i 5. Mega pomen, to otvaranje više kanala, više šteti nego što koristi YouTuber. Streamer, content kreator. Kreator, čovjek, sve ono što se kod mene ništa. To više šteti nego koristi, znači, jer ti prvo razbijaš algoritam da ne radi nikako za tebe, već da radi protiv tebe. Onda konkurencija sam sebi trči tamo, trči vamo. Tako da, po meni, ako već vidiš da ne ide, gasi jedan kanal, otvara ponovno drugi, gradi ga i da nekog jednu radi što trčiš. A to paralelno simultano guranje više kanala, teško da može da uradi nekim plodom. Šta ja znam, ja sam eto na jedno vrijeme istovremeno imao 2 kanala, gurao 2 kanala. Yeah, 2 channels. Simultaneously. Simultaneously. Ali vjerujte mi, zahtjeva puno napora i rada i svašta nešto i odricanja. Tako da sam na kraju zbog jednog kontenta odustao, predao taj kanal produkciji. Sad ona taj kanal objavljuje na njemu i tako, a ja ima li koga? A ima, evo, neće da piše u vrijeme. Poranio, a večer umrak ide isto još jedan garant. Evo ruke. Neće jednostavno da pišu, ne znam šta je. Neće da se javljaju ljudi, neće da komentarišu, neće. Hajde da počnete kao, dajte oko nečega da se... Evo, sad ćemo se. Nema inspiracije, pa izgleda da nemaju. Hej, evo izgleda da nemaju. A daj započnite kao. A daj započnite. Evo. Šta ima u herojskoj trampolini. Šalimo se malo, naravno. Malo joking, malo. Šta je, aha. Kabel neki ispao. Some cable has... Kako ono još kažu za Ameriku? Zemlja snova, kako ono? Nemoj o njemu tako, ama nešto je moj drug, ba kako nemoj, pa to je moj jaran, zemlja ne bijamo. Volim se ja se rano malo zazat, ali ne volim ga puno prejehat, malo. Američki san, upravo tako, američki san, a boga mi čuo sam gore da bi mogo American Dream moraš da radiš najmanje 2, a poželjno i 3 posla. Tako kažu, sad ne znam koliko je tačno, to mogu da potvrde ili da negiraju ovi koji nam se odozgo javljaju. Mislim, hvala Allahu, meni Allah Đelešanu dao tako da ja nisam nikad bio nešto ljubomoran, zavidan nikome. Bož sačuvaj.
ali eto, ima raje, nažalost. Ima, neka, Nemam pojma. Evo. Ima tamo naš kraj, ne znam kako se zove. Ima. Mislim da je neđe gore oko St. Louis ovako nešto, mislim da ima dosta, najviše naših gore, ja mislim da ima oko St. Louis. Nisam 100% siguran, ali čini mi se. Imao sam ja gore neke familiju, neko vas je to pogubilo u Južnoj Karolini. South Carolina. Sve do škole, zato treba svoju djecu savjetovati, učite školu, znanje, čuva zdravlje. Pa znaš kako kaže Alma, ja starinski kažem, kaže Marija, ima jedna izreka za vrijeme socijalizma, ako nisi radio, bio si siromašan, danas moraš raditi po konj da bi bio siromašan. Pa nažalost. Kaže, kaj je došli Bosanci, sve kuće na 2 sprata, pa jest uvali se u kredit i onda mu i djeca moraju otplaćivati. Joj, pusti toga. Šta sam htio reći, pobježeni misao, malo prije sam. Aj, sustigni. Da li nije oko našeg kraja? Evo, nisam. Dok mi ne upadne. Budite tu na vezi, odo začas da uzmem nešto, još da pokupim. Drčak, pa ovo još da uzmem, pićem. Izbija, a zgimuk nekakav. Ajmo! Mislim, hvala Allah, nisam nikad bio od onih da... Nije nikad bio, šta on zna. Molim Allaha da i ostane tako. Da i ostane tako, molim Allaha Đelešanu, milosnog, samilosnog. Šta ti ja znam to? Užas je ovo što se ovdje dešava. Pa jest, vjerujem da je užas. Da Allah dragi pamet podari. Ako odlučiš, recimo da budeš na ovoj platformi, da nešto radiš, da se, kako da kažem, neki ima... Kaže Marija, ima jako kvalitetnih youtubera, ali ima i ološa i smeća. Pa jeste, to šta je smeća? Ološ i smeće, jednostavno kvar je tu u sredinu. Jeste, kvariš. Puno cinkaroša, ma dobro sad cinkaroša. A da, nemoj sad vrijeđa, ne da onda se vrijeđa. Ja sad ovdje reći što ne bi svugdje rekao, razumiješ? Ja, neće on, a inače opajava, samo nije on sad neće. Ja. Pričam javno, transparentno. Javno, to nije sve će dati za preglede. Pa upravo tako, Marija. Pa upravo tako, Marija. Sve preglede i oca i majke. Alma kaže, YouTube sve ti reality show poput Farme, gdje mnogi turaju nos u privatne živote, no zna da na taj način hrani svoj port. Pa još ne znam kako se ljudi ne boje, bolan, da ćemo zalogaj djetetu stati u grlu koji na taj način zaradi. Gazite i smijavati sve, pa jeste, evo ja jučer sam, u jučerašnjem live-u baš dolazi mi taj jedan hejter što me hejta stalno. Ja pokušavam čovjeku da što si ja dok se hejter? Jednostavno ne akceptira, ne prihvata, on ima samo to neko svoje viđenje. Što ne prihvatiš? I umjesto da poslije toga, fino smo se razišli, nismo se svađali, nismo se, mislim, obzirom na, mislim, smatram da sam ispao maksimalno korektan. Kako da nisi? Kako da nisi? Meni, što je najgore prema članovima moje porodice, sve to on pravda nečim, šta ja znam. Kakav bezobraznik. Laže, psuje i vrijeđa. Bože, sačuvaj. Ja ga kao čovjek prihvatim, a dok se fuj. 5 eura. Fuj, a dok se... Hvalio live, ja odšao vratiti nazad odmah. Stidi se. Srami. Na lijevo krug. Srami. I pokušam čovjeku da objasnim neke stvari, međutim on to jednostavno ne akceptira i to je to. Fuj. Ja sam smatrao u najmanju ruku, rekao da će otići sklonu to što sam mu rekao. Nemoj to raditi, on nije u vremena kakvi, on je još gori. Zašto nisi sklonio to? Nemaš ti s takvima šta pričati. Kaže Marija, kad se počne dirati u familiju, to je grozota. Pa jesu, ali nažalost to je tako. Pa šta će se desilo nam se? Slušala sam on iznio onu priču, slušao sam on iznio onu priču za 15.000 i on sada to hoće da izgladi i okrene u svoju korist. Pa je li on normalan, zna li on da je u EU? Pa izgleda da ne zna, razumiješ? Ja sam nažalost prinuđen da pokrenem tužbu za klevetu. Dajte, opet, pa koliko je ovo po redu tužba? Da se pameti, međutim čovjek neće jednostavno da se pameti i šta će, jasno. Moram sve zaštite svoje časti. Nešto mora, pa nemaš ti čast, Bolan, kako hoću tebi čast? Razmišljam o tome da potražim i policijsku zaštitu, jel? Aj, evo te, pa šta će kad... Ba dobro, meni to ne smiješ, niko ne napada. Čovječe, Bože. Moji leđa, razumiješ, vidiš šta ti. Tvoj policijsku zaštitu, a ti tako jeben da ne smijemo stati predata. Sam na sa srednjom stručnom spremom. Čevu te... Moguće da je to neki poseban univerzitet, jel, što prima te nadarene. More biti nadareni likovi, more biti to. Nažalost, to je tako. Na svu sreću, ovo je ovako. Srednja stručna sprema. Nažalost, to je tako. Na svu sreću, to je tako. U toj Božoj bašti što kažu. Međutim, kažem, problem je što ljudi ne znaju normalno da komuniciraju. Da li ne znaju, da li ne žele, da li u tom nekom nedostatku argumentacije, u nedostatku elokventnosti, znanja, rječitosti, nenačitanosti, šta ja znam. Kaže Marija, psihijatrija ne radi svoj posao u Austriji.
Alma, ja se potpuno slažem sa tobom da to ne smiješ oprostiti, jer to ne, nema kakvo opraštanje. Išao sam, stvarno sam bio maksimalno korektan i prema njemu i prema onog listi teroriste. Znači, ostavio sam im par mjeseci. Sram te bilo, bolan, pa nemoj ti mene naziva dalje teroristom kad si ti terorista počinio teroristički akt. Pa nemoj ti mene dalje vika da sam ja terorista. Pa di ćeš tako, hoćeš da mi zdravlje narušiš. Trebam bez živaca ovdje ostat što me zoveš teroristom, a ja nisam terorista, nego si samo ti. Pa gdje će ti duša, čovječe, tako da me vrijeđaš? Ešhedu la ilaha illallah ve ešhedu. Koliko vidim, jednostavno oni su ubijeđeni u to što tvrde i bojim se da će ih to, njihovo ubjeđenje, da će ih dobro koštati na kraju. Neće nas uopšte koštati. Ko što inače ovdje u Njemačkoj, znači, ako čovjeka želiš da natjeraš suru, najbolje udar ga dobro po džepu i to je to. Pa što nas ne udariš onda? Kada budu morali nekoliko godina raditi džaba, za mene i za moje advokate, kontat će onda. Pa nije ni to džaba rad. Kontat će, lupit će se u glavu, jel? Mislim, nevjerovatno koliko ljudi mogu biti, da li su toliko se osilili, da li su toliko oni ubijeđeni, da li, nemam pojma. Nešto je. Šta je, ne mogu da proniknem u taj mozak. Nešto je, ne mogu ni ja, ne znam. Da mu nudiš toliko prilika, da mu kažeš, halo, stani bolan. Stani čovječe, šta ti je? Ništa to. Ništa, nula. Ajde, dobro. Ajde. Na kraju, kad se desi to što se desi, skontat da sam kriv, da ti niko nije kriv. Ja, kad se desi ono što sam poslao 15.000 eura, te roknem. Ne mogu oni podnijeti tvoj sabor, jer sada oni pokušavaju da to okrenu, da kažu ti si počeo cyber terorizam, a nigdje. A kakav cyber terorizam, to su gluposti. Pa nisu to glupost, nego ti je obavio. Šta znači cyber terorizam i šta je cyber terorizam? Otkucaj ti šta znači cyber terorizam, pa vidi. Nigdje veze. On ima veze, jo. Ne možeš ti svoj. Možeš ti svoj, možeš. Čuj, cyber terorizam, cyber. S tvrdnjom da sam ja dao 15.000 eura. Pa što je dao? Što je dao 15.000? Šta to znači? Pa to znači da je dao 15.000 eura. Naručiti nečije ubistvo. I zašto si naručio ti nečije? Ubico. Ubico. Nisu to male stvari. Ubico. Sad, on je to ovom drugom proslijedio. Ubico. Samire ubico. Samir Drakovac ubica. Ubica i terorista. Ubico. Ti si već radio te stvari, ubico. Da hoćeš čovjeka ubiti. I onda čovjek teži da ponovi to zašto je presuđen i osuđen. Ubico! Šta s poslu pare da me ubiju, ha? Jel? Bil me volio ubiti. Ubico! Slijedio misleći da ovaj to neće objaviti. Ubico! Znači, da će ga samo naložiti da ovaj još više ne napada. Ubico! Jes, baš i to spisak ima. A jaba, niđe veze, razumiješ? A jok, ba, to su oni samo izvadu neka imena iz onog mog videa spisak hejtera. Ma ja. Ubico jedna! I onda se izmišljaju neke babe senilne po Njemačkoj, kako su... Podarana ubica! Kako su im one poslali zvanične dokumente i šta ti ja znam. Hvala Allah Đelešanu, pa dao je razum da čovjek zna, da razmišlja, da zna. Prvo da ima sabora dovoljno... Pa što tebe nije dao onda? Druga stvar, da zna da porijeda stvar sve na svoje mjesto da postavi. Viral, zato sad spominje onog Čaleta samo da bi zakuhavu. Zna se od koga je priča počela. Zna se, brate, nema šta tu. Zna se od koga je priča počela. To je sve jasno. I na kraju istražni postupak će i dovesti do toga odakle je krenulo, znači. Jer kad krene, onda oni jedni druge izdaju, evo Čale je najbolji primjer. Koliko su oni spremni jedni drugima nož u leđa da zabiju samo da bi sebe spasio, mislim. To je jasno kod dan, to se vidi. Kod takve vrste ljudi, jel? Takva su moralna načela. Ja! Meni lično to ne smijeta, njihovi... Ja to i ne obraćam pažnju na to. Kaže, Viral Z, sve je jasno kao noć i dan. Pa dobro, Viral Z, stoji ono, međutim, kada ti mjesecima ponavljaš te neke floskule, onda ljudi počnu vremenom da vjeruju u to. Ali nije floskule. Trebalo je stvarno istrpjeti ovo, izgurati, izdržati. Joj, trebalo je. Kaže, Marija, najbolji lijek je za nadobudne i one koji misle da im nitko ništa ne može, je samo udari po džepu. Ma ja, nema boljeg lijeka od toga. Pa što nas ne udari? Samo po džepu udari. Ma ja, i bit će ko bubica. Pa da nas udari da bude. Okolo počeo plakati, eto hoće da mi ugasi kanal, da mi uzme hljeb iz ruku, ja tu djecu hranim. Pa nisam počeo plakat. Da je on u štrecu. Nisam počeo plakat, nego obavještavat ljude. A pametnije bi mu bilo, znači da izađe javno, da sam sebe demantuje, da kaže ja se stvarno izvinjavam, to je poročaj. Ne mogu reći kad nisam pogriješio, kad sam sve istinu rekao i kako jest. Kako ću se demantovat, jes normalan ti? Kako ću početi lagat, pa nisam jako ti da lažem.
tamo vamo nije bitno, da to sve pobriše, skloni i završi. Prvo razgovor, moraš doći razgovarati, YouTube tam napisao da ja određujem hoće li to se pobrisati ili neće. On je ustrajavao i dalje ustrajava. E sad, I dalje ustrajavam u istini, naravno da ću ustrajavati u istini. Već, voda došla do grla, ma ja, došla voda do poda. Ma nikakva voda ni dokle nije došla, ja prokopavao 8 puta ovdan, sve nove cijevi metnute. Kod nas se kaže, Marija, došla voda do poda. Kaže, njemu je neko bio ugasio prošle godine Balan vlastitu sam septičku u sebi prokopao. Šta ti je, čoveče? Jedva ga je vratio. Boga mi ovaj put kad mu bude... Pa i kad serem u svoje, serem kroz svoje rupe, serem kroz svoje cijevi moja govna. Halo, alo bre, matori bre. Vjerujem da ga neće više moći vratiti. Ali izgleda da nije pouku izvuku isto. Alo bola, nema gašenja kanala. Rekli ti ljudi da ne mereš gasit ti kanale i to što si reporto da neće biti pobrisano. Džaba se dalje crveniš. Nije izgleda pouku izvuku istoga. Nije to bilo prošle, ja mislim preprošle godine. Ja mislim da nije pouku izvukao taj Čuko, Arman Fejzić, majku mu jebem, nije izvukao pouku iz godinu danja sovanja matere i nemogućnosti njega da tuži za to. Ja mislim da nije pouku izvukao, ako nije nek opet tuži da opet ne bude ništa. Ne znam, koliko puta treba ne biti ništa da bi pouku izvukao, majmun. Jednostavno ljudi ne izvlače pouku iz tih svojih grešaka. Eto, ako ne izvlače, da ti opet tuži, pa opet neć bi ništa, pa jebi ga, pa opet tuži onda ako ne izvučeš. Ozmi, valjda nekad izvučeš. Nije džaba rečeno, kaže, pametan uči na tuđim greškama, budala na svojim. Tako. Najveći problem je što oni hoće meni jednostavno da zabrane, da ja uopšte pričam. Najveći problem je što mi tebe hoćemo da zabranimo da ti reportaš kanale, lažeš kako nije i to da gasiš koga hoćeš, a ti pričaš što hoćeš ovako kad te slušaju troje. Ili to troje jedan ja. Aha. Vjerovatno nisam navikao da je 2025. To je dakle najveći problem što oni žele da nametnu neke svoje standarde, znači. Da oni budu glavni koji se za sve pitaju, znači da ti ne smiješ mimo... Ne meremo mi biti glavni kad imaju pravila YouTube-a kako se ponaša. Ne meremo onda mi biti glavni, ima neko ko je glavni ko je ta pravila odredio. Nikako ne meremo mi biti glavni. Da, niti da koga braniš, niti da koga napadaš. Nemoj nečeka, on je dobar plemeniti poš, dragi Adokse, pa od jutra samog ludilo kreće, od jutra samoga. Da se određuješ, bez njihovog mišljenja, ni prema čemu, ni prema kome. To je ono što oni potenciraju cijelo vrijeme. Koliko je tebi ovo? 4-5 dana hefta? 3 mjeseca je men svaki dan ovako. To se krije ispod žita. 100 dana u stvari. Bukvalno totalna cenzura. Slobode govora. Pa ne može tako, sine, pa ne može tako. Nije ti ovo čačanjina pa da ti određuješ. Pa nemojte moje riječi, pa nemojte moje riječi, pa ja to Bakiru govorio da mu ovo nije čačovina da ne mere ovdanka. Nemojte se stavljati u moje riječi, ja moje riječi imam pravo govoriti, nemate vi moje riječi pravo govoriti. Nisam još umro da imate pravo moje riječi. Priča o tim nekakvim nepisanim pravilima ovome. Pa ako imaš problem kakav sa pravilima, imaš, brate, YouTube, obratiš se i kaži, smeta mi to i to promijenite. I što ti to ne uradiš umjesto da konstantno gasiš ovako po trenutnim pravilima? A ja. Tako funkcioniše u normalnom svijetu. Međutim, nažalost, kod nekih ljudi ne funkcioniše. A ja, znači, bilo koja izjava za Hamdu i Zudinu, za Meri M i Kećinu, odmah ti ljudi su napadnuti. Oni su još mala maca, ako slučajno, mene kojim slučajem pođeš da braniš, tek si onda navrljala Marija. Zato što gdje ćeš terorizam braniti? Zamisli budalu koja teroristu brani. Halo? Napravili sebi ljudi svoj grad na YouTube, imaju svoju poratu, tužilaštvo, zakone, policiju, sudove i ako ne mlatiš glavom ti si uljes. Ništa od tog nema, a to bi sve vi Haman volili da ima. Upravo tako. Jer oni nameću svoje izvrnute moralne vrijednosti. Upravo tako. Meni heftaj dođe mi sam sebe da banujem sa YouTube-a. Najveći problem, oni koji... Tako mi čabi, Adokse. Bolje, zamisli sad koliko on lud. Da ih ima još 5 oko njega da sjedi. Da je to 5 puta debelog čovjeka, 50 € doma, nečem ništa.
Bolje ovo! Domi na 50 eura debelog čovjeka. Hvala ti onaj doma na 50 eura za debelog okrugu. Hebim čovjek. Bolje ovo. Nek posao iđe. Iđe gdje ima posao bolje ovo. Da ih petorica još ima. Koji govore protiv toga. Koji se dižu svoj glas protiv toga. Oni su njima najveći problem. Najveći problem su im takvi ljudi, to jest kao ja. Zato oni pokušavaju na sve moguće načine mene da diskreditiraju. Ja znam šta je njima cilj. Al, ne možemo mi tebe diskreditirati kad ti nemaš uopšte kredibilitet, a to mora se raditi samo onom koji ima to. Ne slomim. Ti si slomljen, davno slomljen. Ti si mekanora, nećemo. Ja mislim da to mogu poručiti. Nećemo slomiti. Dao dovoljno šanse da se poprave, da ovo, međutim... Pa ti nisi u poziciji da daješ šanse. Pa zaista nisi u poziciji. Ali laganini, bez srkleta, bez samo saburli polako. Tiha voda bregove valja, kako kažu. Ma de ja o to. Pa ćemo vidjeti šta i kako. Počeo momak izreke čitat. Pa ćemo vidjeti, jel? Ma ja, Mislim, meni je žao stvarno što se to dešava. Kaže Alma, ja neću da budem ničija ovca, ovdje sam da naučim nešto od svakoga. Nemoj biti SDA ovca, Alma. Ma normal thing. Marija kaže, najveća im je bolka kad ih se ignorira. Pa jeste, ja sam to primijetio. Primijetio sam ja. Ma ja. Da je njima najveći problem ignorancija. Jest. Ignorisanje, da im nema ništa gore, jel? Ja sam to primijetio i zato ja to trudim se koliko mogu da izignorisam. On je to primijetio. Ali ne možeš ti bukvalno sve ignorisati, ne mogu se ja sad okrenuti i tamo i o nekom cvijeću. Ipak mi odgovaram. Pa jeste, vidim ja, igram se ja s njima pomalo nekad. On nas manipuliše nas, upravlja sa nama. Ja fetiš. Kod oni imaju ničem drugom da fetiš, meni je fetiš, ne smijem ti ni rijet. Lizanje tabana. Da sam ja sam, u tome je u redu, nije nikakav problem. Maja. Ići njihovim stopama je najgore. Ma daleko od toga, nego što oni nasilu tu uvlače i uključuju moju porodcu, ali ja ne mogu. Ne znam ja kako se osjeća moja supruga kad je psuje bila ovako onako. Ajoj, kako se moja osjeća isto? Da njoj nije lako, da joj je teško. Pa možda i mojoj nije lako. Odmah čast svoje supruge. A moram i ja, šta ću? Ma ako hoćeš, kaže Viral Zema, ako hoćeš kanal bježi odovi što se svađa. Pa jeste, bilo ko. Alma, čovjek se fali sa najjačim advokatom, piše ko fol dobiju Majev zamiđu, a njegov advokat u minuti može saznati je li pedofil. Ma ja, bolan, to sve. Maja, nije pedofil, ljudi, moji šta vam. Jest pedofil, ljudi, to nisu laž konstrukcije. Ovo sve radi. To jest pedofil. Doboju. Šta doboju, Alma, ne razumijem. U doboju, jel ili? Vidite jednu stvar. Svaka čast na svemu što se strpio, jer zato moraš imati dobar želudac. Pa imam ja, hvala Bogu, kao što rekao, ja sam cijeli rat proveo u specijalnim jedinicama. Ma jesi kurac. Ma jesi malo sutra. Tako da imam jak sabor, a poslije toga sam još 10 Ma malo sutra si ti. Humanitarni deminir. Humanitarian demining. Velikim pritiskom. Ma jesi klinac proveo ti. To ako tad ne naučiš, jednostavno pukneš. Ma jes, pa pukao si ti, davno si ti pukao. Aha, Alma, pa ona je pisao Maja na Dobojski sud, a vamo ima advokata. Ma ja. Te neke njihove... Te malverzacije tu, dajte, molim vas. Nema neki osnovnog znanja, šta ja znam. Sam se jadan otkrije. Ma ja, bolan. Nego eto, mislim, treba ljude pustiti nekad da se oni malo... Da se iskažu i onda samo stani dolje i to je to. Maja. A oni su i najsretniji kad si ti tu sa njima u tom njihovom blatu i valjaš se. Pa što si onda sa nama? Pa što si ti onda sa nama u tom blatu? Kaže, Marija, sam se jedan otkrije. Joj Bože, hvala ti na ovom blatu što se valjam. Pokazuje koliko su ljudi sposobni. Joj, je slijepo ovo blato, Bože. Kaže, Marija, zaboravi da se hvalio da ima vam advokat. On je čak neke ljude uspio bijeda, on ima kao besplatnog advokata. Dajte, molim vas. Koji to advokat besplatno? Volio bi upoznat takvog. Dajte. Ljudi ulažu u sebe, školuju se po 10-15 godina i da on džaba radi. Maja. Nigdje veze, apsolutno nigdje veze. Ali eto ako si naučio. Daleko si, neko te drugi ima, daleko si. Ja znam koliko mene koštaju moji advokati. Ganjam, šta ganjam, ali neka košta halal bilo što se mene tiče, ja ne želim. Kaže, on je takva ličnost da ima besplatno, pa jeste, tako tvrdi da ima besplatnog advokata. A sjećate se Karića i kad ga je Memo tužio da je odmah pokrenuo bio akciju da skuplja pare za advokata.
Da se sjećaju oni koji su ukratili. Nije to pare za advokat, nije bolan, to je da se advokat počasti i narod mu skupio 1000 eura. A on je svejedno htio džaba da to odbrani. Ali eto, ima budala koji takvima vjeruju, mislim. Ima. Ima i toga. Ima. Nažalost. Jebi ga, šta? Nažalost. Šta ja mogu? Reci mi, šta ja mogu kad sam u takvoj poziciji da moja publika hoće advokata da počasti? Pa što pa ne mogu im ja ne dat, čovječe? Poljem se širi. Ne znam čemu sve ovo vodi stvarno. Vodi. Gašenje mog kanala. Kad se on hvali, ja sam ovo, ja sam ono, ne može mi ništa, ne znam, bil se smijala ili plakala. Ne može na me niko ništa. Ja vjerujem da je Mines pomogao da ostane u Austriji i vjerujem da je radio za neku nevladnu organizaciju pa je tamo gdje jeste. Pa nemam pojma, vjeruj mi, jer dobiti azil nije lako. Pa dobro, znam ja da nije lako, ali mislim da je sve to što je radio po Bosni, da je to... Opet isti džemper. Da izađe iz Bosne, da ga je neko dobro posavjetovo. Ja, da ga ne bi SDA ubila. Taj advokat pomogao, nije, nemam pojma. Da ne bi SDA ga ubila. I najvjerovatnije da je on u stvari tek negdje... Ermin, assalamu alaikum i pozdrav svima u čatu. Alaikum selam, rahmetullahi. Čest Ermine jebote. Ovo je moje mišljenje, ja ništa ne tvrdim. On ništa ne tvrdi. Javi, piši, pričaj. Ja isto ništa ne tvrdim što tvrdim. To je samo moje mišljenje. Ovo je moje mišljenje, ali ništa ne tvrdim. Ime se sere i bac. Azilanski status u stvari tek riješio onog momenta kad je krenuo da se javlja po socijalnim mrežama. Jer vjerovatno je bilo... Ali da piješ po svemu bošnjačkom, to ne mogu da vjerujem, ne moramo se mi slaviti. Nek mi se malo prokolobuha. Ma ja bolan. Haman se ne napiraman u nervozi. Jesam nervozan? Moja je pretpostavka, komšija, svaka čast, neka si ga. Moja je pretpostavka da je on svoj status azilantski riješio tek negdje prošle godine. Jes. Dakle, čisto sumnjam da ima austrijsko državljanstvo, eto ako ima neko... Nemamo mi ništa, niko ništa niđe. To je njegovo, šta me briga, ne interesuje. Zato je vjerovatno bio ispriječen. Selam alejkum, pozdrav. Alejkum selam, relaks. Međutim... relaks, turs, pogojno. Meni je bitno samo u onom domenu gdje se on dotiče domena.ba i moje porodice i gdje nas ne ostavlja na miru. To je meni bitno, a ostalo mene ne zanima. Pa što ti nas ne ostavljaš na miru? Na kulturan, ljudski način. Pa nije to kulturan ljudski, to je nekulturan neljudski. Osoba da im objasnim, da nije u redu to što radi. Pa nije u redu što ti radiš. Međutim, koliko vidim izgleda da... Pa i mi koliko vidimo, nema efekta. To dobročinstvo koje ja kažem prema njima izgleda da ono ne pije vode. Nije to dobročinstvo, to je zlo što ti koristim neke grubnije metode. Pa haj probaj. Na pravni način. Haj oprobaj tu i to majmun, haj majmun. Ako pameti nema, džaba mu sve. Haj majmune. Ja sad ne mogu nikoga... Uzmi Snickers kube. Evo, relaks ti je rekao moj komšo kube, šta da uzmeš? Ja ne mogu nikoga ni odgajati, ni vaspitavati. S druge strane treba biti istran jer uzalud se dijasporac od njih otiče kada. Zafalo mi će ofa. Pozutila slika, ne, pojasni. S druge strane treba biti istrajan jer uzalud se dijasporac od njih otmice kad ga prvi lažu. Moraš malo pretumačiti ovu sliku. Malo moraš razgovjetnije. Možda nisi pri sebi umisa malo pa napiši opet. Tako da, šta ja znam. To je duga je to borba, razumijete tu. Jest. 100 dana već traje to tvoje. Aha, oni ne bi imali šta pričati da se sami ne... A vidiš koliko sam ja dobar prema njima, ja sam njima zahvalan na besplatnoj reklami. Zaista je meni besplatno reklamiraju, nema na čem. 100, 200, 300 eura plati. Ja. Toliko reklamira, znači. A ne mogli... Ja čujem da mene recimo prati 1000 ljudi. Ne bi mogli ali isto se tako nadam da će... Ne bi mogli tako svijetu za ti 300 eura objasniti šta si ti usput još sve, tako da nema na čemu, evo besplatna reklama i dalje. Što onda traži da pobrišem te besplatne reklame za tebe. Adox 5 eura, umirem od straha. Ma lažeš, pusti to. Umirem od straha, čuj, azil riješio prošle godine, a ja 11 godina u Austriji pokazao pasoš 20 puta, lik ludi dalje. On je lud 100 dana okruglo, luđak ludi, najluđi lik ikad. U glavama nekoga od tih 1000 ljudi da nešto se pokrene, da počnu svojim glavama da razmišljaju, i tuđim glavama. I 100 dana nikako da se pokrene, jebote. Da svojim glavama razmišljaju. Ja. Nada zadnja umire. To je već druga stvar. Neće.
To je već drugi par cipela, što kažem. Nije, to je isti. Nadaj se. Pa eto, vidjet ćemo, jel? Pa eto, vidjet ćemo. Original, poranilo se. Pa ja uvijek radim, samo što je možda live poranio, a što se mene tiče, ja uvijek radim. Ustajem na sabah i čim ustaješ na sabah... I sjede reportat klipove. Nekad kad radim prvu smjenu, boga mi prije sabah ustanem, pa ovdje na poslu, sačkam sabah i klanjam. Ali eto, uglavnom, ko rano rani, kako kaže, čitav dan drima, jel, u 2 sreće grada. Maja. Gleda, jel? Uglavnom, to je, što je tu je, što bi rekao. Vidjet ćemo u kojem će se stvari pravcu odvijat, kretat, vidjet ćemo. Nisu sve metode iskorištene, nisu svi resursi... Iskoristi, upotrijebi sve, iskoristi. Tako. Aj. Iskreno se nadam da će se ti ljudi u jednom momentu dozvat pameti, povući ručnu. Ma dobro. Ma da! Ne nosi ko šta hoće. Ja samo govorim ono što sam spreman. Aha, istina protiv Alexa, to mislim da je sam htjela. Kako se zove, ja ono što ovdje govorim, ja to smijem reći uvijek i pred svakim. Znači, nema tu, sa nekom rezervom, ja sad ovdje nešto smijem. S jedne strane, nešto se mi pljujemo se, mada ja u principu ne volim inače vrijeđanje, ne koristim. Nikad, baš sad kad je on... u afektu da čovjek izrekne. Nekad, ali haj tu možeš se njemu oprostiti, a ne ovako ko mi da nam se desi. Koliko su oni jadni ljudi. Pa jes, jadni što se njemu desi, afeka što mu se nije nikad, to ne, baš sad. Kaže, maksimalno da se oto da on nije blizu toga, ali ne znači da će samo da opustiti. Ma jabla, nema. Govorim istinu onako kako jesi, što jesi. Koji je bio prisutan, imam radio. Enes vlog imao kakve reklame za teror, ali da je džaba. Imaš ti još neki drugi mogućnosti s ovim mamlazom, osim ovih live-u? Razgovarali kako i šta. Budite tu, samo moram uzeti još nešto da popijem. Dobro. Tako, slučajno neke stvari. Uživam velike benefite kod njemačkih vlasti, što ti ljudi ne mogu da shvatiti nikako. Pokušavaju mene da diskretuju kod države koja dobro zna ko sam šta. Smiješno, bukvalno smiješno. Ali eto, nek nastave dalje pa vidjet ćemo. Kad im se Bog mi obije u glavu, onda će drugačije biti. Kaže, ama on je ono smislio da se izgledi sa Amirom i sebe uvukao u sranje i sviju sa onom izjavom to nismo. A ja, pa dobro, sad njima obiti u glavu, neće meni. Meni neće sigurno. Jer izmišljati laže o jednom njemačkom državnom, tako i laže izmišljati, boga mi, to je krupna stvar. Što si izmišljava? Samo što njemačke vlasti, one ne djeluju po inerciji. I na osnovu indicija. Njemačke vlasti su posebno što se tiče u tim istražnim postupcima, oni su stvarno temeljiti. Puste oni tebe, samo ti izvoli. Ali kad dođeš gdje treba, onda si došao. Onda vrdanja nema, izvlačenja nema. A koliko znam sporazum između Njemačke i Austrije o izručivanju i tako dalje su postoje davno, tako da gospodin, ako misli da neće biti za uši dovedeno procesuirano, tu se... I budalasto jedna čalovina, čalovasta. I psuje i advokatima i ovo. I čalovino, jedna čalovasta. Čalovino. Hej, čalovino. Ja samo to mogu reći. Čalovino. Kažem, kao što sam počeo pričati na početku live-a. Majmune. Ljudi se jednostavno najdu se, napiju se iste neke svoje, izmigolje iste neke svoje bijede, malo se najdu, nahrane se, napiju i odmah podivljaju. Jednostavno podivljaju, ne mogu sami sebe da kontrolišu. Majmuni. Znači, takvi ljudi nema apsolutno nikada nema kontrolišu, nikada. Uvijek mora neko Majmuni. Isto ko oni powerski konji, oni kad pođe gledaju, ne mereš, moraš mu staviti ovdje ono da mu fokusira pravac, da mu odredi kuću, onda se kreće. Inače ako on nema, ode, tamo ode, vamo ode. Ode. Tako i s pojedinim ljudima, znači... Bilmeze, Ne postoji drugi način. Čalovino. Kako da se... Čalovino podera. Alfej, što bi se rekao da se dovede... Konju uždaro, konju. Bivole. Pusti me da nađem srcu. Nego da ima kod vas. Ima kod vas kakve interesantnije stvari u životu događanja. Dešava se sa Ermine, što te nema da kahu pijemo da se družimo. Daj mi sad pošteno reci. Što mu ne dođeš? Što te nema? Što si ti druga svog tako zapostavljaš? Što te nema? Zašto druga svog zapostavljaš? Daj mi reci. Pošteno. Evo neće Ermin da mi se javi, mora pakirati.
Ajde, pricni like, Ujebote, da nisam znamo like. da si tu. Pokaži ovako na jedan like. Nisam mislio da lajkaš, nego ovako. Mamer Sakić, eselamu alaikum. Alaikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Gdje si Mamere, brate, šta ima, kako si? Kakva je situacija kod tebe, šta se radi? Evo ti otisak moj, print screenaj se. Dobar fokus. Dobar, sve je to. Sve je to tipi topi, što bi rekao Hamda naš. Hamda ga naš, kojeg više ne smiješ ni spomenuti, ako ga spomeneš, eno ga kaže brani Hamdiju. Kaže Ermin, nemoj zafrkavati, kad je bilo najteže, bio sam tu. Pa jes Bogam, jes. Da tebe ne bi ja onaj trosjed ne bi mogao sam iznijeti. Kaže Mamer, evo bio jutro u Suljadu, imao neki obaveza pa završeno. Ej, mašala, super, znači stigao si nešto i završiti. Samiri, vi kolika mi je nosina? Ako misliš na to Erminu, kad je bilo najteže. Samiri. O, selam ali, pa gdje si jesu? Pa gdje si jesu, ljudeskarom? Šta ima? Kućo! Stambeni objektu! Objektu stambeni moj. Ko tebi? A dobro, ja nam vidim. Gdje si kuci? Ja sam podlogom, ne znam, niste bio, ti slušao davno. Otišao sam ja davno. Ma on je davno puku otišao čovjek. Kod jednog Turčina i Ermina, jednog Hercegu. Aha, čuo. Nije Ermin Isak. Pa jesu ja, kako sam otišao, ja sam se i prekvalifikovao i završio školu i počeo raditi. A ozbiljno, sve završio. Neće se tehničan. A ja. Ma ja. Joj, da znaš šta radi sve čovjek. Tako. A ja, ti braća, dobro, zdravo, sve gdje su kuci. Mašala. Halal te vi pričajte, meni došao radni kolega. Pričat ću. Dobro, staćemo mi malo. Nismo se ni vidjeli otak. Aj, malo vi. Zadnji 10 čevapa i jedan palet. Hoćeš nešto? Neću, za tola mogu. Jesam malo prije dočekao, ja. Tako. Da li je kamera ugašena? Tu sam vala ispred kuće, nema 10 minuta hoda otići. Pere guzice, Zemo. Gospodski posao. Pere guzice! Pereš guzice, ovo no. Pere guzice! Uživajte. Nije, pusti ti to. Dosta sam ja gutao ono 5 godina. To je nešto najbolje što mogu napraviti. Maja. Da dobro, Jesi, prat guzica, nema ništa ljepše. Da sam ja uvijek govorio, znači ja znam svoj cilj. Maja, on ima target. Ali isti ljudi koji su mi se smijali, ostali su. Gdje su sad? Koji su tu po 30 godina, ostali su tu. Peru loni kome guzice. Gledaj njega, šta je guzica iza njega. To radi. Završite, mi ćemo kasniti. Kako bolan kasno? Ne ti reći nikad izlazi iz glave, ja to želim naprijed nanu cilje puta. Kako kasno bolan jesu. Zato je kasno kaj. Jesu, kad meni nije bilo kasno u 54. Eso. Školu. Vala. I ne kajem se, vjerujem. Pazi, meni je kod rođe bilo super. Moram biti iskren, znači nisam imao šefa, ti znaš, niko mi mogu nije narijeti, mimo njega, razumiješ? Nisam kad kontrolisam šta, ni ovo, ni ono, radio sam šta sam stio, kako sam stio. Gledao sam pošteno da odradim svoj dio i to je to. Međutim, ja sebe tu nisam vidio. Ja, brate, evo i sad, Edu često sretnim. Znaš Edu onoga, što je radio. Znaš onaj Edu onaj? Ne, onaj sa Nurdin. Onaj ba, drugi onaj. Znaš ga onaj. Što je radio sa Nurdin, pomoćniku bio. Perimin gore. Viđam ga, on je kod Emila radi već, kako je još od tuda od nas, on je kod Emila. I vjerujem mi kad vidim čovjeka, joj viče zima, hladno, puše, nosam neku grijac, ono, iskontam kod čovječe subhanallah. Koliko je meni dobra, njemu loše. Morao da prođe, da. Zato savjetujem svakom mlađem čovjeku, pogotovo kažem, ako imaš mogućnosti, uloži u sebe, vjeruj mi. Ja imam dođu, ali ja ne vidim sebe tu. Drugo nisam odgovoran. Ja dolazim u 7, drugo nisam odgovoran. Zato ja neću. Ja nisam htio nikad. Ja sam ovdje što ti kažeš, niti imam šefa, niti sam gdje, niti to mi more narijeti. More, ne mere. Maja. Nije radi koji vas. Nekako mi tu, jer nisam ja odgovoran, ostama da ja dođem. Nema tu kada se to prije. To što si ti napravio, to nima ništa, to je samo moram biti odgovoran. Produkcija, assalamu alaikum. Alaikum salam, Hanuma, kako je? Ermin, evo tu je produkcija, assalamu alaikum i pozdrav svima. Produkcija. Sie wissen nicht, wer oder was die Produktion ist. Vielleicht ist die Produktion sogar das Jugendamt. Aber die Produktion kennt das Gesetz über Interessenkonflikt. Pozdrav svima. Pozdrav Medo, šta ima? Doch, Sie scheinen es nicht zu wissen. Ich wünsche Ihnen ein wunderbaren Tag. Dobro, produkcija, ne volim na njemačkom, brate. Znaš da ja ne volim njemački, da ga pričam samo kad moram. Reci mi, onaj... Ruda, evo što? Stigo. A? Još nisi došao. Pa dobro, čekaj. Medo, brate, šta ima kod tebe? Samo što ti očko i Turčini i Ermin ulaze u druge strane. Ja te zovem, Ratko, vrat inače. Kontaž. Sad znači ovdje doći stopno, ne znam. Ono reče vidimo se kasnije. Još nisu 5 minuta.
Ja mislim da neće to. Pa ništa puta nego ja sam to rekao, završiš tu. Reci mi, gdje su burazeri, šta oni radi? Od podruge. Aha. Znaš gdje smo se ja i ti zadnji put vidjeli? Na Pozdam. Na Pozdam. To bilo možda ima 10 godina. Odatle sam ja i otišao. Ja radio na onoj vili, ti si špatlo na Pozdamu onda, par zidova oni ja i Farko nešto uradili, dobro se sjećam ti došao, što kaže ovdje ne klapti, a tamo neko se žalio nešto te ovo, te ono, i kaže evo što kod rođe ne klapti, sjećaš se toga. Poslije toga otišao sam na onu vilu i odatle sam ja od vile kad je Senčo razbio auto, odatle sam ja i otišao. To je bilo ima 6 godina. Ima 6 godina, tamam. A ja, imam 6 godina, jer ja 3 godine se školovo, evo 3 godine radim. Znači... Pa ja, i ti si tad, jes. I ti si tad otišao. Ma ja, lepo ražišli se. Ma ja sam se fino obavio. Moramo poslao, imamo 4 auto, je perfektno. Ne znam, gdje je Senčo bio? Pa Senčo bio na vili sa mnom. Znaš da Senčo baš da voli ono guzicu u kraj. Oni meni, Ante, moram ubiti 4 autole da vidiš gdje šta. Ja ubiti 4 autole, nigdje to uzrane. Ovo bilo hladno. Ja kažem, brigu, ja da se uzrane. Sad sam imao problema, kako? Čim se malo nahladim, Ma gotovo je kad onaj. Pa dobro, mada on uvijek je, on je vazda što se toga tiče korektan i nudi opciju, možeš i tamo, možeš i vamo, možeš, znaš, ali šta ćeš, uvijek traži ono gdje mu je bolje. Ma ne, dobar je onko, je brate. Evo, malo sam... Jebota, mutiranje te jebu. Jesi njeki. Što si taki? Ajde dok ti objasniš to da mi malo pogledamo. Tak me zorštinu što sam ga zvao juče. Što razmazli pekme. Meni, kaže, Ruža, meni fascinantno što Marija poziva javno gašenje kanala, a još više ismijavanje nečeg izgleda s nama zbilo. Zašto Ruža da nam sram bude? Na čije to, zašto, na čije ismijavanje izgleda, misliš? Na čije ismijavanje izgleda sam ja pozivao? Smio si se kad je Salko Jukla ismijavao izgled ljudi. Dokaz, ajde reci. Znači ti zbori sa tim. Imao sam 2 YouTube kanala, imam ovaj YouTube kanal, imam 13.000 pratila, već evo ga, naplaćujem to. Novi subscriberu. Kako se zove, a ovaj drugi što sam isto imao, njega sam dao supruzi, pa ona sad radi neke humanitarne projekte stvari i plus snima ovako nešto i tako. Objavljuje Demeraš Sustić. 2 godine tamo vamo, puno obaveza, vjerujem nisam, 2 godine nisam otišao na koncertatur, a dolje sam isto član i plaćam sve i sve, nisam otišao 2 godine dolje. I onda skontam mogu opterećenjem i kažem ljudi izvinite, našte nekoga drugog i to i taj kanal dam supruzi. A ja dalje nastavim kad stignem nešto da snimam, da postavim. Ma borba je, znaš kako je. Kaže Marija, Ruža, jel na mene misliš? Evo Ruža pitate Marija, jel misliš na nju? Vidi, treba ljudima pojašnjavati neke stvari. Hvala mene Allah Đelešanu da uvijek da sam da znam progovoriti, znaš. A ima ljudi koji tu pokušavaju da zavode neke svoje sisteme, dolje izbrsni, zavuku se on neđe u materinu neku mišiju rupu se zavuku, ne smije da izađe, nabiju sunčane naočale i da on dozo kreira priču, da on priča kako sam ja terorista, kako ovo, kako ono, razumiješ. Evo 2 majči i sine, da. Mogu ja što me briga, ja angažujem, brate, tim advokata, odraćemo mu, brate, kožu s leđa. A znaš šta znači da ti za jednog njemačkog državljanina tvrdiš da je on terorista, i da misliš da ćeš to bez sankcija da to možeš. Pa ljudi se varaju, misli kakvi. Ali danas mi naravno kakav je Rokija. Ti da postaviš jednu jabuku, neko će reći, evo ga je Bog, znaš kako? Malo prije čita, moja supruga postavila na kanalu, baš postavila tamo objavu. Kaže, poznati neki tiktoker, milione momak zarađuje, nikad nije progovorio, samo nešto, neke mimike, milione zarađuje. I kaže, znate koliko ljudi ima koji kažu treba ga skloniti, treba ga ugasiti, to je bez razlog, to je ovo, iz neke te zavisti ljubomore. Tako da uvijek postoji, uglavnom iza svega toga se uvijek krije neki materijalni interes. Ali ovaj put se krije to što si ti obavio terorizam, pa ti ja zato rekao da si terorista, a nisam ti bez razloga ja to rekao. Dok ovdje pored toga još postoji mržnja prema meni. Što ja remetim na njihov koncept. Laži. Da to nije u redu, da nije normalno. Laži, ovdje je sve normalno. Laješ, pričaš, psuješ. Jest, normalno. Jest. Ja izađem i to tvrdim. Nije tačno, laže Eso. Laže Eso, o meni laže. Laže Eso. Laže, Allah mi, laže.
I glumiš meni moralnu vertikalu. Sve laže, nisam ja ta vertikala. Nema nič. Nema. Ma nema, laže. Dok rati pa smije se odmah po talama. Ma laže. Ja ne pratim. Ja huda i... Ja to oko zatvoru sve. Pa ti bi po zatvoru, ti bi. Pa ne pitao se ti bil ti po zatvoru. Onaj, kako se zove? Ja, volim. Ma ja. Eto ti se pitao, tu da u kafiću bi ti po zatvoru. Pa ga brani. Debeli tvoj. Kako je ovo bio borac, kako je... Znam, slušao sam. Pazi, slušao jednu stvar, čekaj malo. Ma slušaj pa ti! Slušaj, ja sam bio bulji borac. Ma bio si ko... Bulji sam borac bio. Ma nisi bio! Bulji borac bio. Ma nisi uopšte! Ma nisi bio! Znači... Ma šta si ti bio? Pa ja volim, čuj. Ma šta si? Znači, ja se družio s Rahmetom Ismetom Bajramovićem. Ma družio se ti, kura! Ja bio u Mašinskoj, s tim da je on bio stariji 2 godine, ali je kernuo, znaš. Nagodi tako da smo se nekako upoznali, družili se, on išao sam... Ono gve ti jeben rad toga, evo. I sad ja trebam da ja glumim facu, znaš. Ono ti, ma ti! To naše druženje je kratko trajalo, možda nekih godinu dana. Ubrzo je nekada bilo tužila za sila, on bio faca balafa, znaš koji je bio. Ali namislimo, nisu fol da je fol sigovo, nekako, ma niđe veze. I zaglavi u zatvor i tu se naši putevi raziđu i poslije toga smo se mi viđali, nismo se više nikad družili, znaš. Ali mi to ne daje za pravo, brate, da ja sad, Ma da! Mislim, niđe veze, ali eto. Ali eto, ljudi sebe uzimaju za pravo, vjerujem. Jebote, koliko je sati? Aha, kaže Ruža, jel na mene Samke... misliš, Marija, gdje nestade Ruža? Jebote, Samke, ja bi mogao neke hamburgere danas praviti, vidi što je lijep dan, čoveče. Napisala nešto takvo, kaže Karin Balkan, Marija, čao. Kaže Marija Ružo, jesi ti jedan od podupiratelja onog profesora sa srednjom stručnom spremom? Marija, čao, Karin Balkan. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Dinaska je zove 6 eura, fat na 6 eura. Mogu bi neke hamburgere, lijep dan. M lijep dan, M se radi od kuće u američkoj firmi, M se čeka najveća plata ikad. Balkan. Univerzitetskog profesora, nemojte čovjeka degradirati. On sebe oslovljava kao univerzitetski profesor. Albin Širanović sebe oslovljava kao univerzitetski profesor. Ja nisam profesor, ja nisam profesor. Nema, nestade Ruže, izvali komentari, pobježe. Ruže, nećemo te pojesti, nećemo te blokirati, dođi slobodno, iznesi svoj stav, svoje mišljenje. Evo tu je 17 ljudi te sluša. U stvari, pored tih 17 još tamo nekoliko stotina na ono live-u gdje prenosite, isto sluša, iznesi svoj stav, slobodno reci. Nije nikakav problem. Slušate tu i moj brat Jeso, evo ga doškujem. Evo Jeso te... Evo sluša, evo sad će, evo Jeso se uključio. Ajmo sad s Jesom. Izgleda da je neka vaša lagana. Ajmo sad s Jesom. Znate ono pjesmu Ružo moja najmiliji cvijet. Karin Balkan, da. Moj brat... Vi vidite da je kod mene multinacionalna ekipa, tu ima Meda iz Beograda, ima Karin Balkan iz Srbije. Svega ima. Dolje iz Posušja, nema odakle nas nema, imamo Amer iz Ingolštata, pa nema, od svakve nas ima, brate. Pa hajte ljudi da se družimo, da razgovaramo o problemima, da rješavamo probleme u temelju. Hajmo u kalu, hajmo u poziv. Problem se pojavi, prostrujemo ga na stolu, rješavamo. Ajmo u poziv da prostrujemo. Ajmo riješiti, ajmo. Svakome dozvoljavamo da bude tu prisutan. Ajmo, onda i ja mogu. Ko ne vrijeđa druge ljude i tako dalje. Ja ne mogu. Evo, ko hoće naći mu mi posla, evo, Jeso jedan vrhunski majstor. Ne sada! Ja razmati pekmet, jel pekmet, da dovedemo, jel pekmet razmati, Gdje razmati teglu pekmeta, onako je, jel ode? Da si pekmet, jebote, sunce te jebote. Kako je to blokiralo? Pa gdje si čovječe, vazi, da ti samo broj telefona. Ne, na mene, šta ja pišem? Smelka Lačević. Ne, šta napišeš? Gdje si pekme, jebote sun. Jebu majku, šta ima pekmena. Nemo prekida poziv, da te pitam što razvlačiš pekmez po seći, jebi u maj. O kako ne vidi... Da nemoj to, de se javi na telefon da policiju ne zovem. Treba ima 3 tačke. Daj mi reći što razlivaš pekmez pokal. Treba ima prijavi, ima blokira i treba kliknuti ono odblokiraj. Nemoj pekmez pokal ću sipa. Znači, imamo, nudimo rješenja za sve. Nek nam se ne žale oni dolje, nek ne plaću otima mi dijaspora. Ajde, Moj kanal se zove Dijasporac, tako mene zovu.
Danas liječimo 2 pacijenta odjednom. Nek ne plaće, hoće dijaspora da motne djeci hljeb iz usta. Neka dođe ovdje u Njemačku, mi ćemo ga zaposliti. Evo, ima da špatla, ima da šarafa, ima da pere guća, ima da skupi smeće sa salkom. Ima se šta raditi. Žalma, emoj Sandre, neki bi sada onih 15.000 pod tepih da ikako mogu da ti to zaboraviš. Ne mogu ja to zaboraviti. To što su oni slagali, da sam ja dao 15.000 da se ubije čovjek u Bosni. A što si dao? Pa ja sam u Evropskoj uniji, to se mora dokazati. A pošto se ne mere dokazati, ide tužba za klevet. Tako da će on 1 godinu, 2, 3 da radi za mene i za moje advokate. Da, idemo pripaja. Ja. Nema drugi. Aha, Ruža kaže, nikom ne pratim, zamijetila sam kod Salke, Marine komentare, poziv na gašenje. Ružo, šta imaš ti, Mariji, ovdje pričat o tome što ona radi kod Salke na kanalu? Salko Juklo, ovo nije kanal Salke Jukle, ovo je moj kanal. Odeš tamo na kanal Salke Jukle pa tamo pričaš tu priču, nemoj ovdje pričati. Ovdje si dobro došla, ali ne možeš da napadaš moje pratioce. A na gašenje kanala ja pozivam. Ne poziva Marija, ja pozivam na gašenje kanala i to kanala onih ljudi koji su izašli u javnost sa pričom kako sam ja terorista, kako je moja supruga prostitutka, kako smo mi platili 15.000 da se ubije čovjek u Bosni, njegovi članovi tako koji šire te laži. I ja sam zato da se ti kanali ugase, jer ti kanali šire veliko zlo po internetu i treba ih ugasiti. Ja to kažem evo javno i transparentno. Ja nju ne vidim. Joj, Marija kaže, Alma, sve bi dao da sam dijasporac ima vezu. Ne, džaba, dijasporac je čičica, 57 godina, nije malo, čičica sam ja. Ali još me pamćenje dobro služi. Dobro me služi pamćenje, Boga mi. Čim sam ja mogu u ovih godinama škole završavati, znači dobro me. Valjalo je one latinske izraze, sve pamtiti tamo vam. Ja sam se izborio s tim. Tako da nema od amnezije ništa, Boga mi, nema. Moramo se izboriti, moramo stati za riječi koje govore. Jesmo ljudi, majkama stvara, jesmo. Pa nemoj pekmez pokal razjeva. Kako, gdje nam resi kako mu ti kažeš? Pa nemoj pekmez. Danas postale muškarci žene, a žene muškarci. Nemoj pekmez. Kaže Marija Ruža, tamo me praća i uvijek će biti zagašenje kanala gdje se Tomiće možete laži. Kaže Nermin kapetan, opet isti džemper. Ma nije Bolan Nermine, nego mijenjam ja. Evo pita Jesu, Bolan Jesu zna da sam ja, da imam para ko blata. Jesu, jel tačno to? Sve familija, rođaci, sve milioneri, ljudi, ja imam para ko blata, šta ja, mogu ništa da ne radim da živim kod cara. Jel to tačno, Jesu? Kaže Alma, Marija, čovjek se fali. Doma VIP članstvo od 50 marona, da puta. Ima Alma. Upravo tako, šta je definicija slobode govora? Granice slobode govora su ovdje, onog momenta kad ti počneš da ugrožavaš drugog, tu prestaje sloboda govora. Znači, to onda prelazi u jedan drugi oblik, da li to bio cyber terorizam, da li to bio interes zlostavljanja, da li... Pa daj Samire, nemoj! Nije bitno na kraju krajeva, znači tu sloboda govora prestaje kad ti pođeš drugog da ugrožavaš. A dragi Hamidža! Nemojte to zaboraviti. Nego se neškolovani ljudi uhvatili. Pa daj, Hamidža, jebe mu pekmez! Meni je drago kad mi dođu ovako Hamidža! pametni školovani ljudi da razmijenjuju svoja mišljenja. Pa jebe mu pekmez! Glista pravi live. Marija, Alma, ja ne znam ko je dotični, da je on kancelar, kako se hvali, koji ima oblast. Znaš iz nekog privatnog života, no? Vidite šta je država dozvolila. Vidite šta država mene... Možda bila aktivista negdje sa njim. Zajedno u neku... A evo! Vidite šta je država dozvolila. Vidite šta se dopušća! Jel vi vidi? 100 dana kaže iza nas. 100 dana nas! Ali sam pročitao dosta. Aha, to. A jeste, ima pun internet vijesti. Vidite šta država... Moraš romane pisati o njemu, a on piše tamo neke knjige. I pali se kako će... Gledaj šta je se dozvolilo da 100 dana čovjek namena, nutarna, džapca, buna, laž, reporta, laž. To i to. A neko samo to i to uradio. I evo, kaže Marija, čak sam ga i počela... Što to mogu? Pa nisam ga nikad ispratio jer znam njegov pedigre od ranije, tako da nije mi bio interesantan. Alma, kada je kancelar, ne bih imao vremena da sjedi u onom sobičku satima, mlad čovjek, a privatnog života nema, moja čerka nema kad pola sata biti na internetu, a nije nikakav kancelar. Pa de, nemojte me više! Da postavimo nešto u životu. I sad ovdje piše jasna, nemam pojma ko je jasna. Jasna. Što ti pišeš u čatu da te istražuju? Jasna G. Jasna G.
Ja sad... Medani, to ćemo se kasnije, nakon te zvao nešto, Meda, aj kasnije, Meda, zvao te, rekao da mi budeš gost u live-u. Stisnem blokira. Blokirana si, jasno. Rekao jesam zainteresovan, međutim nisi bio dostupan, tako da sam ja Nećete moći vidjeti njene poruke, nećete moći vidjeti, Ani, ona neće. Znači, Adisa blokirala si me, moraš nastaviti. Sad znaj više. Djete mi zaboli krajnji, mora da ga operisat. Uz mene ode da vam jebu. Kupim karate 5 dana prije bolesti. Šta će mi reći osiguranje, ženo? Neću imati osiguranje, što dana idemo. Bio karate poredak, idemo petak. Držite pokazivač miša iznad poruke, gledate ako želite, klikite više poruke. Kaže, evo kao ja. Ma nema, dok Allah ne odredi ga. Aha, otvorite. Kaže produkcija, Bože sačuvaj. Šta je ovo? Ne čujete se ovdje ništa, Adox? Nemojte da bi lajkali ovo su haram pare, pozdrav za zelenu rupu i 2.38. Šta 2.30? Min 2.38. O tvoj intro je na 2 sata 38 min. Samo malo. Ovo ti je dokument, gospođo, Austrijske obavještajne službe. Ja sjedio s njima, ljudi dali. U kojoj se spominje da je taj vaš prijatelj iz Luksemburga, od kojeg je Ajša dobila te informacije, jer ona kaže da ih je dobila iz Luksemburga, bacio bombu na ambasadu Austrije u Luksemburgu. I fino mu se navodi ime i prezime tu. Ja. Welche in Jahre 1995 eine Handgranate. Znači, bacio čovjek ručnu bombu. Ovo vam samo pokazujem djelić onoga. Djelić onoga što Adox ima. Pa taj Mula Husić je mene... Onoga za šta vi mislite da ne postoji. Taj Mula Husić je o meni pisao one lažne članke za SDA. Na stavu i na tome ostalo. Je li on svjestan da ako napiše knjigu o tebi imenom i prezimenom? A mi njih uživo. Nema značajno, hvala Ivan. Jesu! Ja ću mu piće platiti, nemojte vi. On će platiti, jesu. Kaže, Mamer, ima tema, ali njima nisu interesantne druge teme jer nema zarade. Kaže, Eso, neće one zdrave teme jer nema para, kad su zdrave teme, slabo para odmah. Pa jeste, nažalost to je tako. Nažalost to je tako, ali dobrim dijelom, kažem, i mi tu doprinosimo. I mi pasivni, a i aktivni podržavaoci tih kanala, znači i mi koji aktivno podržavamo takve kanale sa komentarima, sa donacijama, s ovim, a i pasivno, znači mi koji samo odemo pa gledamo i onda to normalno algoritam pamti i gura i mi to potpomažemo, a ne bi trebalo. Sad će neko reći, evo dijasporcu krivo, što je kod mene 500 ljudi, kod njega 13, pa on odvraća ljude, ono, nije, Boga mi, nije, znači, imam ja svoje razloge zašto ovo govorim, ali to nije sigurno jedan od razloga, dakle. Ali eto, šta ja znam. Evo neki tembo, a di si... Tembo, a di si...
I piše, ako blokirate ovo su nećete moći više njene poruke, nećete moći biti... Ne znam, Raja, hoće li ovo biti dovoljno za danas, za jutros? More, opet ćemo umrak, ćemo opet upaliti. Potpisali, porazgovarali, družili se. Ja 3 kaš. Pola Hosić, radna površina. Bilo je zanimljivih tema, bilo je zanimljivih komentara, također. Gdje nam pobježe ovaj Start Smart? Sad ćemo mi to ko da ga ni Bog nije dao. dat javno, dostupno. Nema više ni Ruže, ni ona komentarše, pobježe Ruža. Aj, dobro, šta je? Blokiranje. Šta bi jel ovaj završ? Nije još. Centar za pomoć. Je blokiranje korisnika u čaku uživi da biste blokirali glasač Tvrte Maj. Ništa, Raja. Ode on. To bilo to. Evi ga, ja sam. Gasimo se polako. 2 sata, 10 minuta, dosta Ja sam morao na ovaj link kliknuti, ali budite uz nas, šerujte, lajkujte naša videa, dijelite da dođe do što većeg broja ljudi. Ako već niste pretplatili na naš kanal, obavezno kliknite zvonce. Pretplata je naravno besplatna. Oko 23, imam 400. Abonirajte, rekli, ja. Imam i 400. Pa se vidimo u... Ne mogu me vidjeti. Ajde, Samke, može, Samke. Esselamu alaikum. Lijep pozdrav. Alaikum selam i veliki pozdrav za tebe. Ajde, ugasi nam se. Do kraja života biti član dok se ovo ne završava za zlama. Haj sad ti nam. Ima li tegla pekmeza, Hanifa? Otko je sad ovo neko blokiranje da postoji? Šta je ovo? Ima razni blokiranja, Hamidza, jebe mu Hamidza, Bela, haj. Ima Bilja. Haj jebe mu Hamidza. Bila je Bilja, nju sam pomilovao. Nataša, nice. Ima još neki tam lijevi, nemam pojma ko je šta je. Ima neki 20-30, ko je ovo blokirao, ja nisam. Dragi Hamidza. Da li je dostupan? Gdje je to? Ama nisam, ja kad te blokiram, ja te blokiram ono skroz. Ne meš pisat, ne meš čitat, ne meš me vid. Možeš me vidit, ne meš pisat. Ko ovi 23 blokirao, ja nemam pojma. Ja u ženom slučaju za tebe. Ne znam koji je broj. Piše Amir Hadžić, ne piše broj. Pa de Hamidza, nemo prikida da se čujemo, jebi. Opet zove Amir Hadžić. Pa jebe mu, belaj mu, jebi. Ima li ga tam? A nije blokiran na tom telefonu. Pa jebe mu blokao. Pa nemoj odbi. Blokirao. Koliki je broj? Hamidza. Ona isti broj i tam ima. Hamidza. Smeće odbi kad zove. Gospođo Jasmine Diamond Teen Fidelity Klokotnica. Inače ću ja dobiti tamo po glavu. Lutva će prestići. A hoće da nam prekine live. Pa nisam sad ja, broj, stano. Pa nemoj od čovjeka sad broj, to je neko drugi ima. Mogla izaći odavde. Vidi, nemoj prikida Hamidza live-a. Pa de Hamidza jebe mu. Hamidza,
Ja sad, pošto ne smijem izići, odo u Belamionix da uzmem za hamburgera što mi treba da pravim. A ti, neka zima, a ti ako hoćeš sa letvom, hajdi pa da me izuderaš. A jebe mu Hamidža Bela! Uf. Ćevapi rade. Rade Lacković. Pa de Hamid? Ej. Je broj u ovom telefonu i ono. Pa de Hamid? Gospodin sa broja 035 411 033. Treba mu psihoterapija, pa ukoliko je neko raspoložen da razgovara sa budalom, nek nazove ovaj broj. Ama gospođo... Žena ga blokirala. Gospođo, molim vas, dovešćemo Lutvu. Lutvo će Gutu donijet, pošto ste vi sa lažnih profila, sa svojim suprugom pedofilom, sazivali maloljetnike na seksualne usluge. Pošto ste vi, gospođa, Teen Fidelity klokotnica Jasmine Diamond, koja želi seksualne usluge, mi ćemo takve usluge pružiti sa Lutvinom Gutom, kada Lutvo dođe i donese Gutu, da vam može gospođo pružiti Gutu. A ako vam gospođo ne bude dovoljna Lutvina Guta, ima još u naroda Guta, ima Gutavog naroda u nas pod oboj istoku, pa ćemo obezbijediti dodatni Gute. Da vaš gutizam i nezadovoljstvo zbog nedostatka kvalitetne Gute bude zadovoljeno. Molim vas, gospođo, Jasmine Diamond Bangin Hard, Teen Fidelity klokotnica, by the 3. 3-4. Evo ga, prikazuj meni. Pa dragi Hamida, jebe mu belaj! Ostaje tebe o čemu bi pričao. Pa nema prekida, Hamida, jebe mu pekmez! Pa nema pekmez! Čebolam bolje slušalca, šta je s tobom? Nijema lijeva, desna strana, možeš krenuti kako kudaš. Šta bolje? Šta bolje? Pa dragi Hamidža, gde se javi? Ne mereš, nemoj stvar, bit će blokiran nakon live. Ama de javi se Hamidža. Pa je, da zapalimo jedan. Ti i ja zapal. Hamid. Jasmine Diamond, Teen Fidelity klokotnica. Banged Hard by 2 Nigerian. Biće tebi, Jasmine. Jasmine Diamond, da Hamidža jebem mu belaj mu, jebem Hamidža belaj, daj se jav. Pa de Hamidža jebem mu. Usraćeš se, ugaće tam kad te bude obrijesti. Daj, nemoj Hamidža, evo sad ću ja ići po opremu da pravim hamburgere. I moram do Belamioniksa da pokupujem šta mi treba. A vi spakujte letava što imate u gepek da me dojdete pribit Hamidža jebem mu belaj. Samo ti upali live. Upali live i hodaj. Ne treba ti live! Čim ga ugasim, odmah odo! Ne treba ti live! Znači, čim vidiš da se ovo krene ovdje uvrćat? Ne, uzmi telefon. Ne mogu, nemam kredit. Pali live. Nemam kredit. Pali live. Ne dopunjavam kredit.
Upali live da se vidi Jesse. Kredit, ne da upale te live, kako me udaraš. Te ti upali Tičico, kukavička. Upali live da se vidi Jesse. Haj ti upali kako me udaraš, evo ja odo čim krene se uvrtat na live ovdje. Odmah odo. Da hajde. Hani. Šta si mu rekla? Ostavi taj telefon, Hani. Ja nemam telefon. Ne zovemo te mi budaljašu, budaljasti. Nije to naš broj. Jes, samo se poziva, vidi telefona ugašen stoji ovdje, vidi ga. Evo ovdje će stojati, vidi ga, evo ovdje. Evo vidi moje ruke. Jel vidiš da te neko drugi zove, alo? Evo držat ću ruke. Evo ovako držimo ruke. Evo držimo ovako ruke. Evo. Hamidža, čim krene se uvrtat, u naredni pola sata ja sam na cesti. Znači, 5 jarana i dole da me pribije. Evo. Šel vidiš? Moraš provjeriti čije broj. Ovo nije on. Pa nije Hamidža! Ovo nije on. Nekaki je zvona po vašom. Jel zvoni na drugi telefon? Ovo je neko drugi. Možda i ja zovem Hamidža, ne znaš nikad. Ovo nije on, ovo je neko drugi. To je možda Tmina počela zvat. A možda je i Toma. Možda ti se pričinja zvonjava. Biće tebi Tmina upo dana, samo pali live i hoda. Evo sad odo hodat. Samo ti, samo pali live i hoda. Evo sad odo čim ugasim. Upali live. Neću upaliti odo čim ugasim oda. Upali live. Ne. Live upali da ti ja dovedem Jasmine Diamant. Ajde dovedi Diamant. Diamanti briljanti. Da vidiš šta je tornado. Kraj tebe mi neće sjati. Da vidiš šta je tornado. Ima da prođe, Jasmine ima da... Daj, nemoj! Ima Jasmine da prođe kroz zad. Daj, nemoj, to mi... Ovako prođe kroz zad. Evo mu sumce. Ko tornado. Ima žena te složi, nećete niđe biti, vjetar te otpuhnu. Samo će ovako zajaku držat da omahuje rukama oko mene. Ja, neš ti to stignut. Znaš koliko ima duga ruka? Kad se tornado na tebe zaleti, tebe će vjetar će da te otpuhne. Neka, pali live. Denek Hanifu, ona izuče, a ti mene. Da. Pali live. Neće Hanifu, tebe će. Denek Hanifu, ona. Joj, oda sad u Belamionik, znaš kako ću sporo hodat? Neće Hanifu. Sahat vremena ću hodat, čekat, hoće li me ko dol. Hajde, evo i ja sad odu, samo ti. Al vidi, ti i ja kad unidemo obojica u Belamionix, ja ću iz sve glasa pitat, Smajle, što si pedofil? Samo ti upali live, upali jebeni live, ja ću tregniti sve snage, Smajle pedofilu! I morat ćeš me žvajznut napol onda. Upali live, da se vidi Jesse. Nema lajva, u Brijesnici ispred Belamionixa ima da se hori. Smajle pedofilu! Ja vozim Jasmine. Ja se krećem oblačit, a ti pa lahko poletvu ide. Hajde. Evo, kad krene live okretat,
skupio sam hrabrosti da izađem iz kuće. I ti kreni, kad kreni okretat. A ja ću sad polako ću se obući. Hajde, upali live, nosi telefon, sad sam upali live, hajde. Upo, Bela mi Onyx, tajfun će proći kroz tebe. Polako ću se obući i odo u Bela mi Onyx uzeti za hamburger. I nameraj sam. Samo ti nosi telefon, upali live i da mi vidimo gesti. Imate 15-20 minuta fore da se pripremi. Ja sam samo vozač. Imate da se pripremi. Ja sam samo vozač. Imate 15-20 minuta vam daje. Da se pripremi. I dovešću ti tornado tamo. Hajde, povedi ga. Jes, to što pišeš, just... Povedi mi nije se ne oblačit nikako. Hajde, samo trenerku obučem i gotovo. Hajde, povedi. Evo ovako u ovoj majici crno i Jasmine će doći svaka kako obučena, ima da proleti krozate. Ajde, vidimo i ja to. Daj da vidimo i ja to, jebemo mater. Pali telefon. Neću pali telefon. Pali live. Pali live. Pa ti nemaš ni mobitela. Nemam, ja ne koristim ta telefon. Pa telefon. ti ni mobitela nemaš, jebate, Bela, ti imaš kućni telefon. Ja telefon ne koristim. Mobilni. Kad zovem policiju, ja kuću. Aj, slikaj se. Slikaj se. Slikaj se. Slikaj se, eto ne moraš palit live. Najli. Eto napravi shorts. Najli. Shorts. Ne mere shorts. Shorts, samo da znam da si tu. Zima za shortsa, Smiley. Zima, Smiley. Ima Hani mabitelj, ima Hani mabitelj. Smiley! Smiley! Ja sad odam Smiley! Kućeš. U Bela mi Onyx. Kućeš. Da kupim za hamburgera. Jesi periku kupio? Aha, zamaskiraj se da te niko ne mere. Zamaskiraj se da te niko ne mere. Smiley! Gdje ćeš maramu? Daj mi ženo maramu, daj maramu. Ženo, daj maramu. On će se zamotulja ko žensko, daj mi ženo maramu, Jasmina. Ja sad odo, Smiley. On će se ovako zamotulja, sad švi sad će uraditi od sebe, gledaj, daj vam. Daj vam, sad švi kako će se on napraviti, gledaj ovo. Sad ćeš vidjeti kako će se on zamotuljati, dragi Amidža. On će ko stari na one, ovako. Evo ovako će se on pojaviti u Bela mi Onyxu, sašviti Smiley, ja krećem. Evo ovako. Nemeš ga prepoznat, znači gledaj ovako ćemo Bela mi Onyxu shopping, gledaj ovo. Gledaj sad Smiley, gledaj. Daj kakve naočare, naočare će neke naturt, od te zatamljene ovako. Smiley. Ovako. Ne budem staviti. Smiley, vidi sad, slušaj. Stavit će neke Bluetooth slušalce ko on sluša muziku nebežični. Ovdje će staviti šal. Stavit će šal, reće boli ga zub. Slušaj. Daj mi nešto da se zamotuljavam. Daj mi taj peški. Ovak će on u shopping. De vam, evo kako on ide u shopping. Evo gledaj. Ovo je ko fol, šal boli ga zub. Ja sad odo Smiley. U narednih 5 minuta krećem. Na hlače. I narednih 40 minuta provodim dole, pošto ne smijem. Ovako on ide u shopping. I ti sad, kad kreni ovo okretat, Smiley, ti sjediš u kola i kreniš dole. I povedeš Jasmine Diamond, Teen Fidelity klokotnica, što ste sa lažnih profila maloljetnike pozivali na seksualne usluge. Znači ja sad krećem, a ti u kola i kreni dole.
40 narednih minuta ja sam dole. Ajde. Evo i ja sad krećim. Ajde, stop streaming i to je to. Evo sad ja Ajde, ajde da bude, ajde. To je jako simpatično što si ti sačekao da ja ugasim, pa upalio da se onda proseravaš. Međutim, ne. Ja sam odmah upalio da ti odmah poispravljam, pošto ujutro moram ovog pedofila ispravljati, a da tebe sad poispravljam, brate moj. Eto, Raja koji slušate, selam, dobro večer svima. Dobro večer, Jesse Krule! Večeras u gostima. Šta ima Krule, legendo, jebote? Assalamu alaikum, lijep pozdrav svima. Alaikum salam, braćo naša. Da bude bar jedno 10, pa onda ja... Ti jesi mislio, bit će čitav noć posla, ima valja sutra klipa. Tvoje, ja mislim. Nema vezu, je to kogod je. Da nam nek slušaju ljudi, nek se koristi. Ajde da vidimo to kako. Odabrao sam namjenski, znači ovako malo provokativan naslov, jel? Iz razloga što nisam stvarno ništa o lijep život je stvoren. Pa ja, preko mene malo da digneš algoritam, zato što ja ne postojim. Kao lijep život. Gdje si, Ana? Hvala, bolje. Krenuo sam danas za grad i usput nakon pričamo ja i Hanuma. Ona nešto kaže, vidio kaže univerzalni nešto snimio, nešto, kako reći, poruka da pojasnim dijaspor, svako nešto, da ti nešto kažem dijaspore. Šta ti je snimio? Ma ja, i hajde rekao baš da čujem, da vidim, znaš. Moram ići srat, dok on ovo ne uvede. Mi smo baš da zajedno jedan uz drugoga, nego... Dok on ovo ne uvede, ja moram ići srat. Možda se nešto ispod žita kriti. I, kad vidim ja on live-a uživo, kanal, selam za braću, alaikum salam kanal. Kad vidim live-a, hajde kad vidim o čem se radi. I upalim ja tamo neđe nešto webiri pokazuje na stranih, nemam pojma. I ja da ga nazovem na telefon, ne javi se odbi poziv, rekao vjerojatno svog streama telefona. Joj, kad čujem ja oto neka psovka za lamat, da izvineš karanje, ovo, ono, što je rekao ovo, ne kontam ja, sad kontam neka skrivena kamera. To neko dešavanje u live-u, jel? Jabolon, usred live-a, kad okreće on kameru, kad od ozdo blista terorista nahrnuo na njega, jebe, psuje, tamo, vamo, pedofil, onaj. A man rekao, hoće da ljudi potući. To Vista, jel? Vista bio? Jabolon, malo frka. Nemam pojma, ne znam kako se one uganjali, utrati, nemam pojma šta je bilo, I ja ovako nešto razmišljam, Krule, sad ja razmišljam. Šta su sve uzeti povodi da dolazi uopšte do takvih stvari? Zašto dolazi do takvih stvari? Zato sam ja tebe pozvao sam te ovako, izvini, malo sam te uzvao na foru, ali ti kao stručnjak u određenoj oblasti, da nam malo ti obrazložiš sa stanovišta, kako da kažem, struke, jel, u tvom polju, u tvom domenu, da nam ti malo objasniš šta je to, šta su ti uzroci povodi, zašto dolazi da... Šta je to što ljude nagoni na takve stvari? Ja to ne mogu da shvatim, ne mogu da razumijem nikako. Ja. Nije mi jasno, razumijem. Pa znaš kako, moje neko lično mišljenje kada je u pitanju univerzalni majstor i Vista. To je, recimo, uzet ću sad taj primjer. Ja sam tu pogledao malo i s jedne i s druge strane, pa sam poslušao neke live-ove, ono koliko sam mogu, jel, nisam sad detaljno, ali kad slušaš univerzalnog majstora, ovako pričam bratski, evo javno pred svima, i kad čovjek iznosi svoju neku teoriju o nečemu, prvo, pod broj 1, da se razumijemo, oni Vista se nebo i zemlja što se tiče YouTube-a. Znači, to je činjenica i to je to. Znači, Vista je broj 1 u Bosni i Hercegovini, što se tiče uspjeha na YouTube sceni. Misliš što se tiče stručnosti i to? Ja, kad univerzalni priča o njemu i kad iznosi neke stvari, ja stičem dojam da je on ljubomoran. A evo kako? Kad sad, pazi, ja bi u zemlju propao kad bi komentarisao čovjekove donacije neke, razumiješ, sad ti si otvorio kanal, ja tebe pratim i tebe ljudi svojevoljno šalju i ja sad napravim live i kažem, ma onaj dijaspora, znaš, i one donacije, ono sve, bol, kako i to, znaš. Mislim, znaš kako stiče se dojam ljubomore, ali evo da ti kažem, Vista živi, njemu je to izvor financiranja, on radi na tom svom kanalu, on jedino to radi, on ne radi drugo ništa. Razumiješ? Kad pričamo sad o stručnosti, o profesionalnosti, onda, druga stvar, ja sam stao uz univerzalnog majstora, privatno sam stao uz njega kao čovjek uz čovjeka, da mu pomognem u jednoj njegovom belaju koji on stvarno imao belaj. On ima belaj u kući, Allah mu dao, žena mu bolesna, Allah mu dao dijete mu bolesno, Allah mu dao, pa i on se zbog toga svega malo psihički rastrojio, razbolio i meni nije samo jasno otkud njemu snaga, evo ja ću ti sad reći.
Ja sam prije 10 minuta s njim pričao iz policijske stanice Bresnica. Znači dole gdje on govori, ja nisam kriv, evo pozvali me da mi napišu kaznu, rekao potpis taj nalog za narušavanje javnog reda i mira, idi kući. Znači 200 maraka plati kaznu i šuti. Razumiješ? Ne može jedna osoba sama izazvati, možeš ti napasti nekog, razumiješ, to se vidi kad je napad. Ali obično narušavanje javnog reda i mira su dvije osobe. Kad se svađaju, kad viču na ulici, kad narod počne vikat, zovte policiju, razumiješ, tu obojica plate kaznu. Hoću da ti kažem da se ne slažem s postupcima univerzalnog zato što puno priča o životima ljudi. Ja bi ovo njemu rekao sve u lice i rekao sam. Znači ja sam njegov prijatelj, tvoj. Ja sam prijatelj i vi ste. Razumiješ što ti govorim? Ja nisam neprijatelj. Ali znaš kako, moramo poredati neke stvari, moramo reći, pazi, kakav bi ja to bio čovjek, sada ja tebi udarim na tvoju egzistenciju. Recimo tebi, evo da ti udarim ja, dođem gore kod tvog šefa i kažem, Samir je problematičan, vaki i nakvi, dan te vi njemu otkaz. Znaš, ja ti udarim... Ne skiraj se, bilo i ti pokušaje. To su neljudi, to su za mene neljudi. Kogod takve stvari radi, to nije čovjek. Za mene to nije normalno. Evo, znači ja odmah ću jedan primjer. Spomenuo si, ja ga zovem glista terorista iz određenog razloga. Malo je to komično šaljivo, nije to ništa zlonamjerno. Ma ja, to je tvoja stvar. Zato što on mene zove terorista, ali da sam pravi. Ja. Dolazim ja jedan dan na posao i slušaj ovo. Zove me direktorica pravo u kancelariju. To je jedna divna gospođa dama, jedna primarijus, doktor, jedna načelnica te klinike gdje ja radim. I zove ona mene u kancelariju, imamo izuzetno dobar izgrađen odnos. Ulazim ja, brate, kad nisam pao na glavu, kad sam vidio. Kod nje onaj display od 55 inča. Na računaru upaljen. Tu je YouTube kanal Glista terorista i sve su poredani oni Drakovac Samir terorista. Ja gledam, ne mogu da vjerujem čovječe, razumiješ? Kaže ona, kolega, šta je ovo? Znaš, mislim, kolega, ja mislim, dobro, to je profesionalnost. Kolega, kaže, molim vas, možete mi objasniti šta je ovo? Izaći opet nakratko s live-a, treba nešto opet dodatno s policijom obaviti, ali pričat će oni, zabavljat će oni live, samo da znate da ću izaći opet, treba nešto ispotpisivati nešto. Brate, ja uzem da potpisim. Ne mere bez potpisa glavnog, mora potpis biti par. Ja kažem, rekao, šef se vjerujte mi da se podala jedna dole iz Bosne, rekao, hej tamo, rekao, ja sam inače, nisam vas upoznao s tim. Joj, šefice, da znate kad vam ja obrazložio kako je to šta. Ja sam inače YouTuber, imam sve YouTube kanale i tako bavim se. Paralelno s time i rekao, hejtaju me ljudi, to je sasvim normalno, Dobro. Rekao, vi ako imalo, ima ikakvi bojazni, da ima išta od toga pri mene, rekao, slobodno vi meni kondigu, ne, kaže, ne, kolega, kaže, ja sam naišla na ovo i kaže, ja sam htjela samo da čujem vaše mišljenje i to. Pa dobro, da provjeri s tobom o tom se radi. Maja, rekao, i kaže, ja sam čula vaše mišljenje i to je to. I šta ću, brate, ja sam bio prinuđen, vjerujem, odmah sam izašao odakle i nazvao policijsku stanicu, Briješnicu, objasnio ljudima o čem se tu radi, da su ništa možda nisu, ja ne znam. Upozoravao sam lika više puta, vidim ne pije vode, angažovao tim advokata da me zastupa, dao njima punomoć, digao ruke i to. Nikako da se jave. Dakle, znači ti recimo znaš jednu stranu priče, ja drugu, treću. Međutim, ja hoću u svemu ovome krule da se malo ja izdignem iznad svega toga. Da ne bismo mi sad, ima masla, ima svačih tu masla i da ne bismo mi sad rašranjivali ganjali ko je kriv, ko nije, razumiješ, ko je počeo rat. Ganjaće advokati, de. Mene zanima sa socijalnog aspekta, šta je to što dovodi ljude do te mjere da se dovode u takvu stvar? Pa ja ti objašnjavam, čitavo vrijeme ti objasniti na primjeru univerzalnog majstora Smajla Kovačevića. Kad iznosiš praviš reakciju na javno objavljen sadržaj. Recimo, uzmeš ti nečiji video i sad hoćeš da iskomentarišeš sadržaj tog videa, da kažeš neko svoje mišljenje, da doneseš neki svoj sud. Ne treba čovjeku zadirati u porodicu. Ne treba čovjeku zadirati svojim riječima, udarati na egzistenciju. Ne treba čovjeka omalovažavati. Razumiješ? Stani malo. Moramo malo da razjasnimo neke stvari radi gledateljca, jer imamo 50-60 ljudi. Što se tiče udaranja na egzistenciju, ja to malo ovako posmatram. Ja. Ova vrsta i ovaj način sticanja egzistencije gdje ljudi prekoračuju granicu
Ne liči poput, recimo da ja sada, dozvoli da završim, ispoču. Meni to nekako liči poput toga, recimo, ja radim u nekoj firmi osiguravajućoj koja se bavi prevozom novca. Dobro. Razumiješ? I ja prevlačim pare. Danas milion, sutra, tamo vam omalo. Sad mene je malo stiska kući upatila, ja šta ću malo zavući ruku, drpne malo ovdje, malo ovdje. Ni nalik situacija. Niđe veze, znači. Razjasnimo neke stvari. Prvo, bit će suspendovan, otjeran s posla. Niđe veze, usporedba. Bićeš krivično gonjen. Ja dreku odmah vrisku dreku. Ne šefe, molim te, pa ja od toga porodicu hranim. Niđe veze, usporedba. Nismo se razumjeli. Ja tebi pričam o početku rasprave na YouTube sceni. Ne pričam ja sad poslije događanja kad jedni drugim vraćaju. Ja ti pričam, evo sad sve mirno. Evo vidiš sad. Sad recimo. Meni je došao, evo sad ću ja reći. Meni je došao čovjek, jedan jedini čovjek, jedan cigan, cigo. Došao je u live, ničim izazvan s moje strane, nikad nije uvrijeđen. Došao je i napisao mi je da, ne znam, 10-15 nekih profila, ružne stvari o mojoj rahmetli materi i svašta nešto. Ja nisam rekao ni jednu jedinu riječ, izgovorio, obrisao sam sve to Banovo, izbrisao i ja i taj čovjek ćemo se privatno vidjeti u 4 oka. To ja, evo sad ja. Kako će Sipa biti laku noć? Bilo je laku noć, ali ja znam da Čuko gleda. I on je samo odgledao i odmah upalio svoje. Pa nećeš, majčin sine, tu sam ja da ti poispravljam sve te laži. Ja govorim, hoću da ti kažem ovo, da ne treba, kako bi ja tebi sad objasnio, znaš kad ti osjetiš, sad recimo ti osjetiš da te neko malo ljubomoriše prema tebi, kad ti počinje neke, podbacuje ti nešto, pa ne znam ja ovo... Nećete vi dugo ostati na live-u zajedno! Znaš kako, vidi Samire, ni s islamskog aspekta, ni sa aspekta etike i morala, nije moralni, nije islamski, nije vjerski udarat na egzistenciju bilo koga. Bilo koga, znači nebitno, je li to vista, je li to... Nemoj mu to govoriti. Evo ja ti sad kažem, ja sam neke stvari Smajlu pričao privatno, i čovjek to jednostavno iznese u javnosti. Još ja njemu kažem, nemoj takve stvari pričati u javnosti. On to iznese, razumiješ što govori. I onda kako ćeš ti drugačije nego da napraviš distancu od čovjeka? Evo kako može drugačije? Hajde mi objasni. Ne može drugačije, moraš ignorisati, moraš se ograditi, to je to. Jer hajmo biti pravedni, razumiješ? Evo vidi, ja ne podržavam ni jedan vid, ni psovke, ni nasilja, ni bilo čega. To ne podržavam nikad. Ne znam s koje strane. Ja to isto ne podržavam i ne osjećam se nimalo lijepo kad to radim, ali nemojte to provocirati da vam to dolazi. Jer to će doći svaki put kad to isprovocirate. Ja se ustručavat neću. Ali treba staviti na vagu i izvagati. Ako se može napraviti neki kompromis, neki dogovor, nešto da to ne moramo mi biti dobri. Jednostavno da to prestane. Gledaj ovog! Univerzalni majstor poslao policiju Amiru Hadžiću na vrata, Amir ga čekao u Belamionixu. Evo, like, prvi sam. Prijatelji ili neko, nego nekako ako se može, ako ne može, opet to je lična stvar ljudi koji su u zavađi. To je tako jednostavno reći. Ali hoću ovo da ti kažem, ima ljudi, vjerujem te, ima ljudi koji imaju pratioce, koji mi prave problem na kanalu. Znači, puškaju, pale vatru, donose neke informacije, ono je vaki, ova je vaki, ja to nikad ne bi dozvolio kod tebe. Razumiješ? E sad, vi ste komercijalni, opet, recimo ja na YouTube ne zarađujem ništa, ti to znaš. Nemam nikakve donacije, nemam ništa, sviram neke muzika, tu druženje, ljudi, ovi, oni, i svi su dobro došli. Bilo ko da dođe kod mene. Znači, čovjek dođe i kaže pomoz Bog kule, ja kažem Bog ti pomogu. Razumiješ? Hoće doći vlasnik Belamioniksa. Momci, ako bi samo mogli Belamionix izostaviti iza tih svojih sranja, fala. A dođe i kaže, opsuje nekome materi i leti odmah iz čata. Da se krenete ispred Konzuma sastaja, dosta ste ispred Belamioniksa. Nemaš ti šta tu radi. Ja nisam tu da bi, kako bi ti rekao, da bi palio vatru, da bi ljudima dodavao ulje na vatru, da bi ja nešto, nego jednostavno uvijek pokušavam nekako izbalansirati da li ljudi mogu napraviti neki kompromis. Pa nema veze, kakav god je bolji nego da se nastavlja ta neka agonija i šta ja znam, nemam po. E sad, normalno, obe strane moraju biti za to, ne može samo jedna. Maja, ništa on tebe saslušao nije. Komentare, ja inače gledam da ispoštujem uvijek. Ajde, čitaj. Lep život, dijaspora, pozdrav, Krule. Lep život, 5 like, lep život, lijepo da zajedno idete u live kanal, selam za braću, alikum selam, lep život, znam ja to,
Anita Anči, selam alaikum, dijasporac. Eno, Adok sa lažove. Lijep život, Anita Anči, pozdrav Raja, lijep život. Mislim da je sve dogovor zbog pregleda, a ovo vjerovatno na ovu frku misli. Pa ja ne bih rekao da je dogovor zbog pregleda, ali 100% jest. Može i to da bude, hajde da znam. Može biti. Anita Anči, pozvao si najboljeg čovjeka. Znam ja to Anči. Eno, Krule namir ovoj strani. Pa da nemojte čovjeka! Karim Balkan, dobro, like. Dasa, boss, pozdrav za sve. Anita Anči, Dasa, pozdrav. Karim Balkan, Ana, pozdrav. Lijep život, car, pozdrav. Lijep život, Dasa, pozdrav. Anita Anči, car, pozdrav. Karim Balkan, Anita. Vira Z8, Zlatko Križanac. Obisano. Da vidimo dalje. Nema više. Vjerski pozdrav, diral te ko dirao me Hamidza. Ma dosadno, znate kako govorim. Ne radi to kako ti ljudi, šta je to? Širio informaciju da sam ja platio 15.000 eura. Hvala Armagedon. Dira me Hamidza, jebe mu habelaj. Jesi li ti svjestan težine tog svoga djela? Jel ti razmišljaš svojom glavom? Kako je čovjek ovako? Gaga, pozdrav za Kruleta i dijasporca. Krule je zakon, jeste, da. Evo, vidiš ti. Vidiš koliko su ljudi bezobrazni Krule. On po svom kanalu tamo širi da sam objavljuje da sam ja terorista, objavljuje da sam platio neke pare da se neko ubije. Naziva moju ženu prostitutkom, ovo ono. I ja, koliko sam dobar čovjek, ja ga pustim da mi dođe u live i govorim mu nemoj to raditi, a on i dalje ustrajava na tome. I hoće on meni da dokaže da je on u pravu. Vidio ovo. Maršu lijepo, matem. Da kažem ja nešto. Svi ljudi koji na javnu scenu iznose bilo kakve informacije ili dezinformacije, oni moraju stojati iza toga. Znači, to je javna scena i stoji iza toga onaj koji to iznio. Sad, kako će to biti? Valja ovo isklipat sve večer, majko. Hoće li pitat, ko je, šta je, razumiješ? To je jednostavno, ne znam, ne bi ja se u to upuštao, ali znam sve što je zanimljivo, vjeruj mi, da ti kažem i ovo, sistemu u Bosni i Hercegovini i nadležnim službama uopšte nije zanimljiv YouTube. Razumiješ? Jer ima toliko problema. Ima preći stvari gdje se mora da... Znaš o čem ti ja govorim? Evo vidiš dok je čovjek bezobrazan. Mislim, to je bezobrazno, to je nešto... Ovo je samo svoje. Postoje dokaze, znači na njegovom kanalu postoje dokaze. I na kanalu od Iranom ovoga gliste, teroriste. Znači postoje dokaze da je on plasirao tu informaciju. I dan danas stoje dokaze. I sve je to spašeno. To sve moji advokati imaju. I u Bosni i ovdje. I čovjek je toliko glup, uporan i dalje on priča neku priču kako je to njemu neka Ajša dala informaciju pa je on proširio. Evo policija, odaja sam nakon. Dobro, ako je dala Ajša, onda će se doći do njega pa će onda ići do Ajše, ako bude bila istraga. I ja mu to govorim cijelo vrijeme, bit ćeš pozvat na odgovornost čovječe, bit ćeš pozvat pa kad te bude sudija pitao, objasni njemu tu. Ja, ništa to nema veze, znaš kako? Onda on pođe psuje advokata, nek mi se ovo, nek mi se ono, tuži me ovo, mislim, kolike su ljudi budale, razumiješ? Znaš kako? Nekim ljudima ti ne možeš pričati. Znaš kako, kad ja iznesem informaciju o nekome i to prođe 10 ljudi, ako dođe do nečega da policija traži to, onda ide se od kraja prema početku. Znači ići od jedne do druge, oni će ići od jedne do druge, pa je li to Meira, je li to Ajša, je li to ko je, šta je, uglavnom doći se do zadnje. To nije ušte tvoj problem. Pa ne, znaš o čem se ovdje radi. Ja sam namjerno napravio taj jedan kratki video da malo isprovociram situaciju, da dobijem još više dokaza, da prikupim, razumiješ? Ja nisam glup čovjek, razumiješ? I onda su se oni upecali na to i ono sad mene ubjeđuje kako Ajša postoji. Na meni čovjek nije bitno da li Ajša postoji ili ne postoji. Meni je bitna stvar da je informacija krenula od tebe. Da si je ti taj koji si je plasirao u javnost. Mene ne zanima kako je ona... Ti si taj prvi koji je to proslijedio onome drugu svom i to je to. Možda će na kraju krajeva možda će ta Ajša reći njoj je neko rekao, pa će on ići dalje tamo ko je rekao to. A neki idu, šta me briga, razumiješ? Pravi put, 39, kaže Selam Alik, pitanje za Kruleta, da li zna šta je potvora? I da nam Krule objasni koja je razlika između slobode govora i govora mržnje. Hvala vam naprijed. Super, pravi put, hvala ti za pitanje. Evo, nadam se da će Krule odgovoriti. Pa eto, pravi put, zapratiš moj kanal Krule Kruško i vidiš tamo sadržaj na njemu i koji je govor, to je sloboda govora i pravi govor, ovo sve ostalo što se događa na YouTube sceni je govor mržnje. Eto, vrlo jednostavno objašnjeno. Zaprati tamo moj kanal, dođi u live pa ćeš vidjeti šta je druženje normalno i normalan govor. Kaže Rajn Idelan, Krule na Amirovoj strani, a nije Krule ni na čijoj strani. Anita Anči kaže Rajn Krule nije ni na čijoj strani, on je na strani pravde. Aleksandar, pozdrav, brate. Pozdrav, Aleksandar, što ima, brate, kako ste? Evo, Anita, Anči, Krule i 3 srca. Hvala puno, Raja, hvala puno svima.
hvala što ste s nama u streamu, što učestvujete, eto. Uglavnom, znaš kako... Ja, recimo. Nema veze, ajde, završi ti svoje. Ja sam i danas bio snimio jedan kraći klip, znači svoju stranu priče ispričao. Ja. Ali hajde ti završi pa ću ja onda ukratko to. Ma ne, nisam siguran da ga objavim, znaš. Da ti kažem, uopšteno ljudi, evo sad ću ti uzeti primjer, lično ću ti uzeti primjer jer znam da je tako Amira Hadžića vi ste. I reći ti moje mišljenje koje se događa u Bosni i Hercegovini. I u Bosni i Hercegovini, hajmo reći šire. Ti to znaš, ti si to vidio. Dosta ljudi otvori kanal, skupi 50 pratioca, upali live i hoće da bude reakcionar. Hoće da donosi reakcije na neke vide. Pod broj 1. Broj 1, ljudi, 60% ti ljudi su primitivni, neobrazovani, visina njegovog obrazovanja se čuje kad priča čovjek, ne zna dvije rečenice, znaš, i vidi sad ovo, slušaj. I sad, kad ne mogu, to se toliko zakomplikuje i onda kad nema ništa, onda hajmo lažiti. Hajmo lagat, razumiješ, hajmo praviti da radi, a ne može, ti znaš koliko si ti na YouTube-u, ne možeš na YouTube-u uspjeti preko noći, to ne može. Ne može, nema, to nek priča, znači ljudi sjede godinama, po cijelu noć. A evo, brate, kanal ovaj što sam dao Hanumi, ovaj produkcija, 16 godina kanal, 16 godina star kanal, snimo, postavljao, brisno, snimo, digneš ruke više, 5 godina prođe, ne zanima te, neš ništa nije. Razumiješ? Znam što govorim. Neki usponi i padovi, razumiješ? I nisam ti završio, evo da ti kažem, pa ćeš ti shvatiti pojentu otprilike, a vjeruj mi kad pričam da sam pravedan, nisam ni na čijoj strani. Ljudi hoće... Sad ću malo, Aleksandre, je li ovo onaj došao sa dokazima, nakon misliš Aleksandre? Ne, Krule je moj brat, to je moj gost, on je inače aj tako mogu da slobodno da kažem, ne bi previše znači, kako bi rekao, kompetentna je ličnost da razjašnjava neke stvari oko YouTube-a, eto tako da kažem. I nastav Krule, izvijeni. I ljudi pokušavaju da kopiraju, razumiješ? Ja sam vidio par live-ova ljudi koji kopiraju pokrete čovjekove. Vidi sad, kako ti kao vlasnik YouTube-a možeš to doživjeti drugačije nego ljubomoru? A vidi, sad je druga priča da ti, evo ja imam izvor financiranja, YouTube me ne zanima što se tiče financija, stvarno svi znate da nema veze. Ja na YouTube-u mogu šta hoću, a evo ne radim ništa što ne treba. Znači mogu ja sad upaliti, znam pričati to kako, znači mogu bi napraviti dramu, dobar sam i strateg, imam strategiju vrlo dobru, znao bi napraviti i dramu i ovako, onako. I sad, kad ti osjetiš kao ti da neko tebi zadire u džep. Znači, jednostavno ljudi pokušavaju da te iskopiraju, da budu nešto što ne mogu nikad biti. Razumiješ? Jer pazi, ovo što ti radiš, evo ti i on ste sad u nekom svom ličnom konfliktu i vi to rješajte, ti znaš moje mišljenje, ja sam rekao i tebi, rekao bi i njemu i sve ostalo, ja bi najviše volio da se to popegla, da to bude okej. Ako ne može, onda Nema, brate, pa ne mogu ja sam već angažovao advokate, ljudima dao punomoć, platio, nema tu, gotovo, razumijem. Nema tu glađenja. I onda to trajiš, vidi, brate, ja sam čekao par mjeseci. Ja nisam odmah, znaš i sam. Ja nisam odmah, ja sam sačekao, vidim neki ljudi idu glavom kroz zid, šta ću, ja nisam imao druge opcije. Ja nisam ko Smajl, da te ja zovem, hajde uđi, hajde ovo, hajde ono. Ne. Znaš, gotovo je sad, nema sad. Ja samo, vidi dijasporac, ja samo kažem ono moje mišljenje, ono što bi ja volio. Nisam ja rekao da vi nešto, to je vaša stvar. Ja bi volio da do ovoga nikad nije ni došlo, šta ćeš, Bože moj. I tako da, znaš, sve ovo, mislim, društvene mreže su otvorene, ljudi, naravno, evo, svima je data mogućnost da iznose ono što žele, ali evo, da ti kažem, na bosanskoj YouTube sceni 85% je bruke i sramote i ovo je mene stid uopšte što pripadam ovom narodu Bosne i Hercegovine kad neke stvari vidim. Samo da oni završe nešto dokumentaciju, da to potpišem, pa ćemo moram opet izlaziti. Šta pričaju ovi momci? Nemoj pretjerati ko Salko, naš brat, nemoj pretjerati. Što? Šta je uradio? Šta je Salko uradio? Pa ne znaš, nisi pogledao na njegov video, obrisao ga je, ja mislim. Gdje se odrekao i Bošnjaka, i Bošnjaštva, i Bosne i Hercegovine. Ne bi se ja odrekao, nego znaš šta ti pokušavam reći? Da ove platforme, vidi, ja sam rekao na svom kanalu, evo ljudi, družimo se ovdje, tu smo,
Mene interesuju ljudi, živi ljudi koje ja znam, s kim mogu kontaktirati. Za ne daj Bože sutra da nekom od nas nešto zatreba. A evo, da Bog da nikad ne zatrebalo. Razumiješ šta ti govorim? Nek smo tu, kakve veze ima, družimo se. Ako neko u situaciji da mu treba pomoć, pa lakše će nas 100 pomoći jednoj osobi nego da se on koprca sam tamo. Razumiješ? Sigurno. I onda... Poprosti da malo komentare, samo da ispratim. Kaže Nisat Halilčević, selam dijasporac, pusti budale, nemaju pametnijeg posla nego da napadaju narod i srce. Pravi put 39, puna podrška za oba dvojicu, hvala puno. Aleksandar, šta bi on uradio da je ti? Mislim da ovo vjerovatno tebe pita, šta bi ti uradio da si na mogu? Ne bi ja s Amirom se nikad prepucavao preko YouTube-a, nego bi mu otišao kući posle prve uvrede njegove prema meni, otišao bi kući i sjeli bi vjerovatno negdje i završili bi na način na koji bi završili. Ili bi završili dobro ili kako ne treba. Bilo s kim, ne samo s Amirom, nego bilo s kim, ali ne bi išao, ono, znaš, ne bi sad ja objavljivo i šta ja znam, prepucavao se preko ekrana. Mislim, nema razloga, ja nisam nikog na YouTube uvredio i mislim da neću uvrediti nikad, tako isto. Ali ta situacija je nemoguća sa Kruletom zato što on nikad neće izazivati ni u kom to što vi izazivate. I to je onda nemoguće da se desi uopšte. Ne očekujem da mene jedan me cigo uvrijedio i on ćemo se vidjeti, evo to javno govorim, ako Bog da išala, on ćemo se vidjeti, bit ćemo sami nas dvojice, eto, i to je to. I ništa drugo. Tamam. Pa normalno, ljudski, sigurno, tako i treba. Tako i treba. Vidi jednu stvar ovako, sve je to lijepo što ti kažeš, međutim, to je previše uvreda izrečeno, pogotovo na ime moje supruge. Hajde bilo je čak mislim, čak neke stvari ne smijem javno ni govoriti. Ma dobro, ja. Ne smijem zbog zakona i tako. Prljava se igrala, priča se, poštena priča, iza leđa se igraju prljave igre, ali nisam nija baš repa bez korijena, pa tako uspijevam ja to da izbalansiram ovo. Tako da su tu prešle sve moguće granice i tako da ima stvari koje ja ne mogu oprostiti. Ne mogu, gotova stvar. Ne mogu. Znaš, ne mogu. Žao mi, ali volio bi da mogu, ali ima stvari koje zaista... Dobro, nisam ja, da ti kažem, vidi, nisam ja ovdje ni došao da tebe nešto ni molim, ni da ti, ja sam samo rekao moje mišljenja, vi znate svoje. Ja bi volio, znači moja bi želja bila da ljudi budu skladni, da budu ok, da to bude sve u redu, a sad ako ne može, pa brate moj, ne mora, ne može, pa ne može. Tamam. Evo kaže Aleksandar, uzeo bi pravo u svoje ruke, pravdu, valjda. Kaže Q, Kruškica je jedno divno biće, komunikativan, kulturan, jednostavan, elokventan, načitan čovjek visokih kriterija. Valjda misli na tebe ovaj Q. Jest, onaj Q, tako je, nema ga boljeg. Jest, to tačno. Pitate Aleksandar, da li bi ti uzeo pravdu u svoje ruke? Znači, ne bi, pa rekao bi. Iz svog govora je razumio da bi uzeo pravdu u svoje ruke. Pa evo ja sam ti rekao, recimo da, evo vidi, evo ti uzet ću ti primjer sad, da Amir Hadžić upali večeras live i uvrijedi mene bez razloga, da kaže To se ne može desiti zato što ja nikoga nikada nisam uvrijedio bez razloga. Bez obzira što oni uporno ponavljaju bez razloga, nikad nije bilo bez razloga ništa. U redu da mi iznese, ja bi sjeo u auto, otišao u kući i sjeo bi s njim da vidim šta je to. Razumiješ šta ti govorim? Ne bi ja palio live pa njemu isto. Šta je problem? Bravo, eto. Do toga doći ne može, to je nemoguća situacija, nemogući ishod, nemoguće je nešto. Pa nisam ni ja to radio, ne, ja to ne radim, izvini. Znači ti gdje sam ja njega ikad uvrijedio i nešto mu loše rekao, Bože sačuvaj. Bože sačuvaj, eto vidiš ti ova gubljenja. I onda on se čudi nečemu, kad sam ja kaj njemu šta rekao uvrijedio? Čak ne dozvoljavam da moji pratioci ikada nisam dozvolio ni jednu uvredu iznesu na njega, a Bože sačuvaj na njegovu suprugu, Bože sačuvaj. Bože sačuvaj Krule, ovo sve što ja sve bez razloga. Sve džaba ovo ja radio. Ne, nema toga. Sad što on to radi, to je njegov obraz i karakter, ali ja to ne radim, razumijem. On zna se desiti u live, on skače na stolcu od bijesa, psuje, vrijeđa, prelazi sve granice. Vidjeli ste sami. Potaknut nečim.
prašak, neki recept, nešto. Možda je to neko ludilo, možda je... A ne, pa možda, vidi, da ti kažem, možda je moja hladnoća, Ne, sad sam ti ja pokušao reći. Može biti da je možda čak i to što ovo sve tebe ne dira ni najmanje. Već postoje pratioci koji ljudima pišu, jer ja imam YouTube kanal, isto imam kontakt sa ljudima koji mi šalju. Joj! Dobar ti naslov, jebote! Kaži meni. Poruke privatno. Možda neko napiše, možda neko slaže, razumiješ? Možda neko mora se... Ja da vjerujem da je on toliko povodljiv, baš da je toliko naivan da vjerujem. Pa dobro, to ti kažem, možda se desi nešto, razumiješ? Jer sad, evo, za mene je nenormalno da ti počneš skakati tu iz ovako normalnog razgovora. Kako što ćeš skakati? Nema potrebe. Ja i ti pričamo normalno, vjerovatno mu neko doturi nešto. Razumiješ? Nekomu informaciju, neku, nešto ti Boga pitaj. Pa, moguće. To ti kažem. Evo nam Ermina, eselamu alaikum i pozdrav svima. O, alaikum selam, pa gdje si ti administratore moj? Kaže, jel se šta dogovorilo? Pa evo, dogovaramo ja i Krule. Mi smo u stvari večeras mirovna misija, ja i Krule. Pokušavam da izmirimo neke ljude. Kad već pokušavate izmiriti, nemoj sutra kad osvane dan 35 live-ova ti reportat ono lažno da se meni kanal ugasi. Ako mogu i to dodat u ovaj mirovni plan. Anita, srca, Anita, Anči, Emin, selam. Ermin, alaikum, selam. Ermin, dijasporat, možda je Amir luđi od tebe, pa ti trebaš prvi popustiti. A dobro. Nisam ja ni rekao da sam uzeo da nisam. Znaš, to su dijasporat stvari koje, kako bi ti rekao, sad ja upalim live i kažem tebi, hajde dođi ako smiješ. I ti dođeš i kažeš meni verbalno mi nešto izvrijeđaš i onda ti zoveš mene i kažeš pa nisam ja kriv, hoće da mi pišu kaznu. Pa kako nisi kriv ako si zvao? Ako si javno upalio i kažeš hajde dođi ako smiješ, pa ti izazivaš sukob. Trebamo biti realni. Ja ne branim nikoga. Izazivaš, brate moj, izazivaš. Ja bio kod kuće, pravio hamburgere, peku, i htio ući da ih jedem. I ja ušao i vidim, hoda mi debil po Brijesnici i govori da ne smijem ja hodat. Izazivaš, brate moj, sukob. I nije prvi put. Izazivaš, kako ne izazivaš. I vidiš kako ljudi poput Kruleta ne ignorišu taj dio što vi ignorišete uporno u svojim live-ovima. Da izazivaš, brate, sukob. Jer ja nikad nisam otišao napao nekog random slučajno. Ja ne branim nikoga, ali nemoj izazivati sukobe, ne govorim tebi, nego znam. Znam, na šta misliš. Znaš ti na šta on misli, a da li ti on nije u live-u, ti bi znao savršeno preskočiti ovaj dio. Moram samo izaći. Ali, teško je to njoj, ja sam pokušavao da mu objasnim, moraš malo čovječe, da se otkući što se kaže. Ali vidi, moraš dijasporat, da ti kažem ja, shvatit da ljudi koji su napravili uspjeh u bilo kojem segmentu, nemoj ići na njega, trudi se da napraviš svoj uspjeh u nekom svom segmentu, razumiješ? Kad ljudi osjete, ja ti kažem, tad su najranjiviji ljudi. Kad osjete da mu udaraš na egzistenciju, onda je u stanju raditi svašta. Onda je u stanju i reći svašta, onda je u stanju, znaš, a ispada od nekih ljudi, ja sam slušao, tačno ispada kad vidiš, ispada ko to. Jednostavno, evo, ne znam. Evo, kaže Ermin, neće li biti šta, pa se stanje smiri, pa hoće se, kaže Aleksandar, ko je najveći krivac za puštanje informacija za lažni terorizam? Pa najveći krivci su Nero Piroman i Glista terorista, oni su najveći krivci, jer oni su tu. Jer pazi, Nero Piroman, on je smišljeno pustio tu informaciju, proslijedio Glisti. Ne s namjerom da je Glista objavi. Ne, nego da on njega isprovocira, razumiješ? Da ga isprovocira, možda čak je htio da ga makne s YouTube scene na neki način, da ga poremeti, da uskoči na njegovo mjesto. Ovo je samo moje mišljenje, ja ne tvrdim, međutim, ovaj je odmah poletio da to objavi na svojoj zajednici i danas to stoji na njegovoj zajednici i oni su se onda popskretali nešto tamo vamo i odakle se to zatupalo. Aha, kaže Aleksandar, pitam ja sugovornika, tebe pita Krule, Aleksandar. Šta pita me? Ko je najveći krivac za puštanje informacija za lažni terorizam?
Pa eto, ja znam ono što znam, da je to krenulo po tim pričama od te Ajše. Eto, to je krenulo kao od nje, to je zadnja informacija da je to krenulo od nje, a ne znam šta će policija utvrditi. Hoće li doći do Ajše, hoće li doći do onog, do ovog, to je pitanje njihovo sad, to ja se ne bi miješao u to. Ne. Nije to Ajša prva izjavila. Ne izjavila od koga je krenulo to. Znaš, ne izjavila, ne govorim ja. On pita ko je najveći krivac za puštanje informacija, za puštanje. To ja ne znam. Ja evo da ti kažem, za puštanje u javnost. Da ti budem iskren tog Adoksa ja i ne pratim. Evo, i nisam ni pretplaćen na njegovom kanalu i ne gledam stvarno to. Eto. Ja. Ne mogu reći ništa, ne pratim čovjeka, ne mogu reći on je objavio, pustio ona, ja to ne znam. To sam čuo tamo da Amir priča i ovako je rekao. Evo, sad ću ti ja reći, ovako je rekao. Zna onaj ko je poslao meni, ja sam ljudima rekao ko je poslao i sad je sve do njih. Jednostavno, eto, tako je rečeno. Sad je do njih, ko je šta rekao, nek tamo dogovaraju. Eto. Aha. Tako je rečeno. Kaže, ritam duše, selam i free Palestina. Alikum selam, ritam duše. Aleksandar, ta Ajša je objavila negdje javno. Ne znam, ja je nisam upratio, ne znam da li je objavila ona javno to. Rajn in Ireland. Je li u redu reportati kanal ako mi se ne sviđa sadržaj? Evo, čovjek neki pita. Ako ti se ne sviđa, ali njemu ne da se ne sviđa, nego on mrzi mene iznad duše, nek mi djeca nemaju šta jest. Da li je u redu postaviti stvari kakve jesu ili biti takav čuko pasošćina pa malo oblikovati kako tebi godi? Ne možeš ti reportat kanal ako... Jer ne može biti sadržaj koji ima 1.000.000 pregleda i 50.000 lajkova sadržaj koji se ne sviđa narodu. Pogotovo kada se taj sadržaj itekako narodu sviđa i ti to pasošćino znaš. Nego da ti je gasit što ti mrziš 1, 2, 6. Ako ti se sadržaj ne sviđa, ti kanal možeš reportati ako on krši YouTube smjernice. Znači, postoje legalni i legitimni alati. Zapamtite to. Ti nepisani dogovor te priče, to ne postoji. To što ti nije jasno, obratiš se YouTube-u i kažeš postoji među nama neki nepisani dogovor, pravilo uvedi ga. Pa tako ideš mijenjaš. Razumiješ? Znači, ne možeš ti reportat nešto ako ti se ne sviđa. Možeš ti reportat, ali će samo sebi štetu nanijeti. Jer će te prepoznati YouTube kao nekoga ko je, hajde tako da kažem, agravaciju na latinskom, jel? Hoće li biti još jedan live do 12? Pa jedino ako Salko Đukac upali šta kad ovo ugasimo, ja začet samo thumbnail novi uploadam i startam 4. live. Pa vi niste svjesni, bolan, kad se saberete ne merete sustići svi zajedno. Drugi je kolateralna šteta, prvi mu ubaci vruć krompir. Ritam duše, neka sreća prati uvijek vas i vašu porodicu. Hvala lijepa, ne znam na koga mislite, ali hvala vam svakako. Evo da kažem ovom Rejnu, dijasporac, to bi isto bilo kad policajac zaustavio auto koje mu se ne sviđa i napisao kaznu što mu se ne sviđa auto. Bravo. Znači, ne može to. Ne može. Joj, nisi ti me čini dijasporac treba u krule, tada vozi. Kaže Aleksandar, sagovornika ja pitam ima li on neka saznanja da je Ajša objavila javnu presudu Vrhovnog suda sa pečatom da si to što tvrde da si. Znači, pitate Krule Aleksandar, imaš li ti kakva saznanja da je Ajša objavila javnu presudu suda sa pečatom da se to što tvrde, ovo su inače Aleksandar i Meda i ovo su momci od ozgo iz Srbije koji se dobro razumiju u zakon, poznaju te pravne začkoljice i tako i zato on postavlja ovakva jasna. A koja je to presuda? Ja ne mogu vjerovati da ste vi nama ovu ljepotu pred kraj večer obezbijedili. Krule i dijasporac zajedno u live-u. Da si to potvrdio da si. Da sam ja terorista. Nemam ja, znaš tako, evo sad ću ti ja reći. Adok se došao kod mene u live i tvrdio da on ima dokaz. Evo ja ću ti sad ispričat. Ovjeren dokaz. Vede Samire kako bi ljudi lahko mogli reći da ja serem i džaba te nazivam.
A vidi kako ima problematika ta kad ti stvarno obaviš to što se sa definicijom poklapa. I vidi sad kako ima problematika ta da čovjek viče stan, čekaj, ali evo sad ću ja reći, ali čekaj. Vidi, jer zato što si ti stvarno obavio, Samire, to je problem, Samke. Odaješ je da sam ja terorista. Vidi, u 2 minute ja ću reći i tebi i gledalcima i ovom Aleksandru, moj kontakt s tom Ajšom, pošto sam imao privatan kontakt i pričao sam s tom ženom. Ona se je meni javila kao volila bi da se pomogne Smajlu Kovačeviću u rješavanju njegovog montiranog procesa koji se dešava u Republici Srpskoj u Doboju. I ja sam rekao, ok, može. Par dana sam trpio, nisam trpio, nego hajde puštao sam. Žena nazove pa priča sat vremena, pa sat i po, pa 2 sata itd. Onda je ona počela da meni priča o YouTube sceni u Bosni i Hercegovini. Razumiješ? Onda sam ja provjerio ko je ta žena mojim nekim linijama, gdje stanuje, šta živi, sve ostalo i dobio sam informacije koje su meni rekle da ja trebam prekinuti sve kontakte s tom osobom. Slušaj sad. I jedno jutro se budim, na mom WhatsAppu 287 poruka na WhatsAppu. Znači ja sam to samo obrisao, blokirao i stavio jedan status gore u svojoj zajednici da ti bolesnici idu da se liječe, da je to patologija i s tim sam završio svu priču što se tiče te Ajše. Ja odgovorno tvrdim da to nije zdrava osoba psihički, da je to žena mentalno poremećena, ne do Allah nikom i da takve osobe treba da se liječe negdje drugo, ne ovako u privatnim životima ljudi i to. Eto, to je sva priča. Ja i dalje ne znam otkud ta osoba sa tim imenom uopšte u priči ovdje. Kako je ušla, preko koga, radi koga, zbog koga, zašto, to mi jedino ostaje nerazjašnjeno od svega ovog. Ne znam, ja ne znam ko je sad to rekao ti da si nešto platio, poslu, ja to ne znam, razumiješ, ne mogu pričati o nečemu što ne znam. Stvarno ne znam. Znam ja ko je rekao, znam ja. To je to. Profesor Nero Vatreni, selam alaikum. Ray Niderland, odgovorit će Kruve, samo malo da ja hoće sad? Dakle, takva ta psihički bolesna osoba, šta ja znam, ona je svjedok Adoksu da sam ja terorista. I on i dan danas na svojoj zajednici ima objavljeno Drakovac Samir terorista. I dan danas ima objavljeno na svojoj zajednici. Zamisli, dan danas. A oglisti terorista, da i ne govorim koliko on ima objava. Ja, mislim. Dakle, njima je, evo ti si, dakle, ja imam objava tačno onoliko koliko si ti live-ova upalio da se sereš i hljagaš po meni, misleći da ja nemam pravo na to odgovoriti. Tačno toliko objava imam. Ustanovio da se radi o psihički bolesni. Evo kao što je i ova sad. Čim si ti upalio misleći da sam ja završio, ja upalio da ti odgovorim. Osobi. Yes. I ona je dakle njihov svjedok da sam ja terorista. Pa dobro. Rain in Ireland morat će to na sudu dokazivati. Ne, morat ćemo na sudu dokazivati ili će se morat mijenjati definicija terorizma ili ću ja morat dobiti kaznu što nisam shvatio šta tam piše i šta si ti učinio. Nešto će se morat činiti, a nikako neće se moći činiti to da si ti terorista, a da ne budeš terorista. Dokazivati. Rain in Ireland kaže, zanima me Kruletovo mišljenje o reportanju kanala u ovoj cijeloj frci. Sačka, samo da Krule halal da pročitam. Ja volim inače sve pratioce da ispoštujem komentare. Profesor Nero Vatreni, meni je žao Čaleta, završio u zatvoru, a po provjerenim informacijama tamo serviraju paščetinu svake srijede, nema svaki dan. Ba daj, pusti, ba profesore, jedno budalje saj. Pravi put. Ko vidi neko zlo, neka ga spriječi rukom. Ko ne može rukom, onda jezikom. A ko ne može ni tako, onda neka osudi srcem, a to je najslabiji vid ima. Ja, ako vidi nevjernike, nekih ubije gdje god na njih naiđe. Je li to tako shvataš olahko ili se možda, ili ona druga verzija da se nije tako mislilo? Znači, Allahova pravila vrijede i govor poslanika. Da sam od neki dan. I šta ćemo Alke kad vaka budaletina naide i mene smatra zlom? I mora maket zlo. Da bi on vječno živio u medu i mlijeku, on mora zlo maket, njemu je to džihad. Šta ćemo Alke kad naiđe vakav degenerik na ajet da se ubijaju nevjernici gdje god se na njih. Šta ćemo sa tim, Alke?
Jesi na čatu, Alki? Žao i budali. Karim Balkan, dobar Krule 100%. Haj Krule, ako možeš, Rejni Irelan odgovorimo, kaže, zanima me Krule to mišljenje o reportanju kanala u ovoj cijeloj trci. Nemam šta misliti o tome, ja nisam nikad reportor, nikad ničiji ni kanal, ni sadržaj, niti ću. Ko mi se ne sviđa, ima ljudi... A tvoj, Boga mi jesu, tvoj jesu. Ja znam da tvoj jesu. Moji jesu, ali evo neka su njima njihovo, meni moje. Vidi, ima ljudi na YouTubeu koje ja kad vidim, kad se pojave, meni se okrene želudac, ali ja ništa to prešutim. Popijem onaj kontrol. Krule, Allaha mi dragog, ja znam da i ne vjerujete možda u opciju, ali vidi, tako mi ćabe. Gdje su one 3 tačke? Ove 3 tačke ovdje, tako mi ćabe. Samo na ovo ovdje klikneš, ne zanima me. Taj klip, ta tematika. A ako te ne zanima ništa sa kanala, onda ovo dole nemoj preporučiti kanal. Jaja rane stare ovako posakrivu. Nikad nijedan niđe ne izlijeće. Ali nikad. Znači savršeno opcija radi. Znaš, dijasporac, popijem kontrolog, rabeprazol 20 mg i idem dalje, pustim muziku i ništa. Stvarno nisam nikad reportor, nikog ne ću. Eto, to je to. Trojnu terapiju i hajmo dalje. Jest. Eto, to je to. Dobro, da se ljudi bave tvojim poslom, Boga mi. Znali bi koliko mjera čega tu biti. Jer znaš kako, u privatnom, vidi dijasporac, eto ti znaš, u privatnom životu imam ja obaveza privatni, koje su dosta ozbiljnije od YouTube-a, onda imam porodicu, imam oca starog, 83 godine, da mu Allah dadne svako dobro. Amin. Imam dosta životinja, imam dosta obaveza, ja navečer kasno pustim muziku i družim se tamo s ljudima i jednostavno, kako bi ti rekao, kod mene nema negative, ja to ne dozvoljavam. Sad, ljudi koji su odlučili na to, da imaju te neke, to je njihova stvar, šta ću ja mogu sugerisati. A šta ću pokazivat, mrsko mi sad traži gdje to ima tam na live-u, kad dođe vakat da pokažem što sam šta, ja imam šta pokazati. Da mami da ga ugasiš, ima ovdje 4 terabajta hard disk i ima ovdje YouTube video 188 giga, sve poskidan. Pa nemoj misli da nešto će se izostaviti. Reći nemoj, bolan, znaš, nemoj, probaj ovako, ali ako ljudi neće ili ne mogu preći preko toga, onda sam ja tu nemoćan, ja ne mogu tu raditi ništa. Nisam ja nikad reportor ničiji kanal. Nisam, Boga, eto. A vidi, Adele Dion kaže, informaciju s portala u vezi prijetnje novinaru odrubljivanjem glave je iskopao univerzalni majstor prvi. Ti uporno govoriš da je krenuo od Adoksa i Visve. Vjeruj mi. I da nije on iskopao prvi, čim bi ukucao prvi put u Google, ja bi to našao. Ništa ne mijenja to što je on to iskopao. Eto, mi bi to svejedno našli. Nije tačno, to je laž. Kao prvo, da ti malo ja pojasnim. Dijete, drago, vidim da si neko dijete, da ne imaš pojma, da se ne razumiš u zakon. Uzmi presudu, a ta je presuda bila prije 17-18 godina. Ona je 15 godina već Da mi uzmemo elemente i varijable tvoje presude koje ti umanjuju tu pasoštinu što si izveo, a da ne uzmemo ni jednu varijablu moje presude, nego da o meni bude samo da sam ja utajio porez, a da od tebe bude to sve uljepšavanja, ta sva što moguća da ti dobiješ, da i dobiješ. A ja ni jedno ne mogu dobiti. U mene je tako kako je. Izbrisana iz dosijeja. Ona ne postoji. I svako ko i dalje barata tom presudom može da bude tužen za klevetu. I to su također... Da jebem u mater, ljudi više naučite šta je kleveta da se ne sramotite. Zaduženje, moji advokati dolje da nađu te portale i šire te vijesti da ih tuže za klevetu. Jebute dizajneru hljebara! To je jedna stvar. Druga stvar, ja govorim da je krenula priča da sam ja terorista od Adoksa i od Gliste. Nije od Adoksa. Priča da si ti terorista krenula je samo od mene. Nije od Adoksa. To sam ti ja rekao da si ti to, zato što ima tamo u mene na live-u, kad budem trebao objašnjavati, ja ću to objašnjavati zašto sam to rekao. Neću se ovdje maltretirati stalno, što tebi i da je.
Od njih dvojice je krenula ta priča. Ne možeš ti mene nazvati teroristom ako sam se ja posvađao sa nekim usranim novinarom. I imao privatni, znači imao privatnu tužbu i završeno kako završeno. Nisam ga zato Krule. Ne možeš da lažeš da sam bio ne možeš milion nekih stvari. Ne možeš da lažeš, ti možeš da tvrdiš istinu, ali ne možeš da lažeš. Nemaš pravo da lažeš i da na osnovu ti laži zarađuješ novac. I da kažeš, kad ja hoću da te spriječim u tome, da kažeš kako ti ja uzimam ispred djece hljeb. To je Ali ne možeš Samire postati žrtva nikad, samo kad se puste hronološki live-ovi kako su išli, ne možeš postati žrtva, nije pobrisano ništa. Ovo bi moglo proći da si ti uspio pobrisat pa nema se gdje vidjeti. Ali ne možeš postati žrtva zato što nisi. Manipulisanje žestoko. Djeco, vi ste Ti se možda prepo svega ovog pa ti sad da je bi žrtva, ali ti nisi žrtva. Vas se može manipulisati. Mene ne može, ja sam svašta nešto prošao u životu. Ti reci o meni istinu, nije nikakav problem. Ja se ljutit neću, istinu reci, ali nemoj da lažiš. O tome se radi. Ajmo dalje, aha. Kaže Aleksandar, ako je osoba primila neke tvrdnje putem elektronske pošte i te tvrdnje podijelila dalje, šta bi ta osoba trebala uraditi da popravi, šta se popraviti može, a sad znamo da je ta Ajša neuračunjiva osoba. Anita Anči, ko bi kod Kruleta bio negativan čovjek, sabor i pozitiva? Ma ja. Ne znam, evo, pojasni ti, Krule. Hvala. Kome? Šta da pojasni? Aleksandru, pojasni, Aleksandru, ja. Ako je osoba primila neke tvrdnje putem elektronske pošte i te tvrdnje podijelila dalje. Evo moje lično mišljenje. Moje lično mišljenje da je definitivno ta gospođa Ajša je slučaj za psihijatriju, za kliniku jednu ozbiljniju da ide na liječenje. Sad, da li je neko nju iskoristio, da li je ona to samo svojim nekim fantazijama to nešto tako, ja ne znam. Znam da tu osobu jako zanima YouTube scena i da je jako zanimaju neki YouTube kanali. To znam, to sam čuo lično od nje, ali evo ovdje odgovorno tvrdim da je to jedna bolesna osoba koja se treba podhitno javiti na psihijatriju, neku dobru kliniku, možda u Švicarskoj ili negdje tamo, da se liječi jer to je bolest, to nije normalno. Ja sam blokirao na sve brojeve, ja sam dobio jedno jutro, zamisli ti 287 poruka na WhatsApp, pa čoveče Boži, pa to treba cijelu noć da sjediš da pišeš, razumiješ? Da ti to dobro, pazi, postoje još tu neke stvari koje oni meni imputiraju, pa da malo i to razjasnimo. Oni meni imputiraju kako smo ja i žena i stalno vrte, ponavljaju tu priču, kako smo ja i žena upali live, pa im sve sasovali, istina je 100%, to je tačno. Međutim, mi smo taj live odmah obrisali i niko nije imao pravo da ga čuva i da ga ponovo pušta. To je jedna stvar. Zašto smo to uradili? Ta isti cigo što je tebi dolazio i nama... Ja sam isto obrisao onaj live gdje sujem vircu, sve živo i mrtvo, pa jel to znači da to nisam sasovao? Radio, nema kakve nije gadosti. I znaš i sam, što se tiče, evo, možeš li, Krule, sad pozivam te ja, možeš li da prosvjedočiš da postoji audio snimak u kojem se psuje moje dijete i prijeti mu se silovanjem? Mogu. Znaš za taj snimak? Znam. Znaš. Je li tačno da postoji takav snimak? Tačno. Tačno. Međutim, ja taj snimak ne želim da puštam u javnosti. I gdje ćeš u istu grupaciju stavljati te koji su to poslali i mene kad komentaršeš u svojim live-u? Gdje ćeš to tako raditi? Javnost iz jednostavnog razloga, zato što je pokrenuta kod policije procedura i ja ne smijem više to i to ljudi ne shvataju. Razumiješ? I u to vrijeme i taj čovjek je počeo još javno da širi našu adresu, da poziva malte ne na nastavi. Nisam ni sumnio da ti je to Adis poslo, nisam ni sumnio. Getira i tako dalje i normalno nama puku film, upali live, jebali im sve po spisku, rekli hajde dođite i to je to. Dakle, to je zbog toga bilo. Hoćeš da kažeš da ste bili izrevoltirani nekim događanjima? Ma ja. Međutim, odmah smo to uklonili i obrisali. Sljedeća stvar, također, ta neka famozna spletva koju spominju cijelo vrijeme. I ja kažem, istina je također da sam ja izrekao tu kletvu.
Međutim, ja sam u klejetvi precizirao. Ja sam rekao, da Bog da se Ti si 500 puta objasnio u kletvi da si precizirao da Bog da se ja sa svojom porodicom raspadu. I onda se čudiš ti nečemu. raspadali, a ne umirali. Svi oni koji čine zulum i nepravdu, meni i mojoj porodici. I svi... S time da si postavio preduvjet da ovo što ja odgovaram na tvoje napade da je činjenje nepravde tebi i tvojoj porodici bez razloga. I samim time svrstao mene u tu grupu koju ti zapravo proklinješ. I sad objašnjavaš i lijepiš okolo, kitiš. Kako si ti nekome precizirao, a zapravo smo to i taj neko mi, sam zato što odgovaramo na tvoj terorizam i pokušaj gašenja kanala. I misliš da ovo ludilo kako ga ti oblikuješ, da tebi nekako pomaže. I oni koji ih pomažu u tome. Tako sam rekao. Evo. Dakle, oni ljudi. Znači, da Bog da se ja raspado sa svojom porodicom, da Bog da se Doma raspado, jer ja ti nanosim zulum, pa Doma donira 5 eura, pa on mene time pomaže, pa da Bog da se raspadala Dena, pa da Bog da se raspadala moja zemlja, pa Kramberi, pa... Znači, da Bog da su zapravo raspadali svi ti zapravo... Ako može samo doktor da podijeli terapiju. Pacijenti već divljaju, popustila je terapija. Koji mi ne rade nepravdu, meni i mojoj porodici, i oni koji ne pomažu u tome, oni nemaju čega da se boje, jel tako? Ja, onaj kraj puta što je prošao kraj tebe na putu, onaj u Berlinu kad si šetao, pa nisi ti na njega mislio, ti si samo mislio na nas ovdje komplet sve što dišemo zrak. Samo na nas komplet sve ovdje, samo. Ja, kao eto, ne bi se trebali pronaći u tome, ne bi se trebali pronaći oni koji nemaju ništa. Ne bi se u tome trebali pronaći niko osim svih nas ovdje komplet, svi što zrak dišemo. Niko drugi mimo nas komplet ovdje svi zajedno. Niko drugi, neko sad iz Koreje tam, šta imao se iz Koreje neko prelazi. Nego samo mi komplet ovdje svi zajedno komplet. To je to i kristalno jasna stvar. I treća stvar, zato što sam rekao... Znači nije sad on prokleo puno tam neki ljudi drugi, nego samo komplet ovdje nas sve. Samo taj mali dio svih nas ovdje komplet što ima nas. Samo svih nas. Vezano za kako se zove, za oblačenje. Kao, rekao sam ja da im se kao žene oblače poput prostitutki, ne mogu mene biti oblače tako da bi prostitutke pozavidjeli. I on je to baš izgovorio u live-u kad je srao i lago o meni. I jebo ja mater svoju, ja baš pomislio da je to o mojoj ženi. I šta ćeš dao mu ženi nadjevak Mija Khalifa i on to valjda više od mene ne mere podnijet. On više ne mere podnijet Miju Khalifu nego ja prostitutku. I zato smo tu gdje jesmo. Moje podnošenje zapravo je toliko dobro da smo tu gdje jesmo. Ti znaš vrlo dobro na koga sam ja tad mislio. Na određenu osobu koja je snimala video u kojem se smijava sa mnom i sa mojim vjerskim obilježjima. I malo da ga natiram. Malo da mu mater pojebeš, dodaš mene da sam i ja u tom istom videu, ne bil se ja našao i što sam se ja onda našao, jebao me otac. Gdje ću se ja naći u tom gdje si ti mene malo tio podjebat da mene ima malo u tom. Otkud ja u tom da se nađem, gdje mene malo ima u tom gdje sam se našao ja malo. Niđe vezi. Da on potegne ručnu, pošto njegova žena se znala često oskudno obući, pa sa njim se snimati tako, pa sam to bio njemu uputio. Eto vidiš, u mene moja žena to nikad tako nije znala uradit, a ti to ubacio baš u live gdje si o meni srao. I otkud ja da pomislim da jebo maj. Samo jednom čovjeku. Međutim, svi su se nešto kao našli u tome. Mi ludi, glupi, nađemo se. Kogod šta probaljezga, mi letimo, tražimo se. Nima nas niđe, pa se tražimo gdje nas ima. Eto, to je taj problem. Samo komentare, da. Pa nije on Hanifa ni nakog mislio, nego mi bez razloga čovjeku zolom nepravdu činimo ovdje, jebu nas čačin čača. Samo ti čitaj. Kaže B096 dijasporat, a što jednostavno ne prestaneš da odgovaraš na svaki live kad te spomenu i onda ti pa oni, pa ti i to ide u nedogled, ako tebi to ne paše, ti nećeš odgovarati na to, zar ne? Možda tebi to paše. Ne paše to meni, nego ja imam puno više sabora od njih, znači oni mogu
80 puta pomrijet dok se ja zagrijem da se naljutim. Kaže Aleksandar, ne bi trebalo nekom uzeti ljeb ispred djece, ja to podržavam. I ja podržavam da ne bi trebalo. I on to podržava, ma neka Amirova djeca nemaju šta jest, ma šta me briga svejedno mi, ma i trebaju nemat. Ima u mene live da to pustim, a ti podržavaj to i dalje. Ni slučajno. A ja, daleko od toga. Ma ja, pošli sam. To ako on sam sebi uzme hljeb ispred tvoje djece, to je njegov problem, to nije moj. Uzimam ja. Aha, tako što ti reportaš pa sa lažima ćeš ugasiti kanal, to sam tako ja sebi kroz tebe što si ti ja sebi to jebim ti mater usta. Pa pito, nazovi Kruleta kad dođeš kući, kad ugasiš live i on dođe, nazovi ga i pitaj Krule, meni nikako nije jasno što je Amir meni večeras osobo, na primjer, mater usta. Šta te ljude navodi da mater suju? Krule, ja nikako ne mogu da shvatim. Pa eto, Krule će ti onda objasniti što. Njemu hljeb, on ga sam sebi uzima, brat. Ja. On je taj koji određuje hoće li hraniti na taj način svoju djecu ili neće. A preko mene i preko moje djece neće sigurno. Sigurno neće. Ako i dalje nastavi da me naziva teroristom, moju ženu prostitutkom i ovo ono, na taj ga način sigurno uzmat neće. Pa ne smiješ ti nastavljat teroristički gasit kanal i ja te dalje neću zvat teroristom. Mora onaj pokazat papir da nije pedofil i dalje ga neću nazivat pedofilom. Pa da shvatite da za vaše probleme samo po jedan način postoji da se riješe odmah. I vi idete na sva druga mjesta i radite sve drugo umjesto ta dva načina. Jedina koja vam pomoć mogu da to prestane. Ali vi sve drugo što postoji, sam nećete od to dvoje, najjednostavnije moguće. Ti da prestaneš biti terorista, a onda pokaže da nije pedofil. A vi sve drugo, samo ne to, majku jebalo nenormalno, jel to moguće? Ja ću učiniti sve što mogu da ga spriječim u tome. Kratko i jasno. Pa ti možeš samo prestati biti terorista, to je jedina stvar u tvojoj moći. Ama ništa drugo ti ne možeš na ovom svijetu, osim prestati biti terorista. Ništa drugo, majmune poderani. Nisam donacije otvorio. 096, tačno, ne može se humanitarni i socijalni lopovluk podržavati i očekivati da te ljudi vole. Sad za 3 eura, evo, kupi 3 hljeba zato što ga zoveš teroristom. Eto vidiš, pa ne bi ga ja zvao da nije čovjek terorist. Nije tačno da ja podržavam humanitarni i socijalni lopovluk. To je laž. Evo, to može i ovaj čovjek da vam posvjedoči. Kaže Aleksandar, To nije laž kada za čovjeka koji je 100% gdje pivo. Gdje si ostavila? Za čovjeka koji je 100% ukrao pare od sirotinje ti kažeš da je možda ukrao. To je spašavanje vojnika Rahmana. Ko sluša taj što je podijelio te lažne informacije, treba izaći javno i reći da te informacije su lažne. To je najmanje što možemo uraditi da ovo stane. Jasne. Drita Ducić, selam alejkum, po islamu je strogo laž zabranjena, a kraća je još gore, po islam strogo kažnjava što god je da ne valja, ne treba raditi, ljudi, bojte se Allaha. Upravo si Drita. Drita, selam alejkum, idemo životom, selam alejkum, rahmetullahi berekat. Krule halal što ovako ulijeće, znaš, zbog prativaca. Moram ispoštovati svakog pratioca, razumiješ? Ljudi odvoje vrijeme da nas slušaju. Hajte vi, ovi što ste u streamu, lajkajte čovjek. Daj nešto lajkaj, slabo nešto lajkaj. Što tu neće da lajkate. Dajte, nemoj. Stisni gore taj lajk. Stisni taj lajk. Boli ih i prst. Gdje smo stali, Krule, nastavi dalje, meni je jako zanimljiva i interesantna ova tvoja priča. Nastavi. Pa znaš kako, eto, u principu, kad bi gledali i sa aspekta islama i vjere i sa aspekta nekog morala i ljudskosti, ono, uvijek treba staviti na vagu jednu i drugu stranu, pa malo sagledati svu situaciju i onda pokušati donijeti ono najbezbolnije što se može, razumiješ što ti govorim? Nekako, eto, najbezbolnije za obe strane da bude neki kompromis, pa da to stane, da to nešto, a sad, ako je kako volim ova policijska predavanja predvečer. To otišlo već daleko i ako se to, ja ne znam šta bi rekao, ako je to već negdje daleko, zagazilo se, nemam pojma, eto, razumiješ, ne znam šta bi... A vidi Krule, evo, vidi, neko će to ovo razumijeti kao sarkazam, ovaj moj govor. Kad dođe jednog dana moment, a doće ako Bog da inšala. Ja. Jer
ja sam tebi rekao ko je moj advokat, ti ga znaš, ti znaš da je čovjek ko pitbull, zašto se ufati, on ne pušta. Dobro. Znači kad dođe moment, a ja sam čovjeku rekao. Recimo da mi se javi, da mu predam ove live-ove, da se dobro za njih ufati i da ih dobro ne pušta, da vidi šta si ti radio. Sve što dobiješ para, pola tebi, pola pijem, pola šarcu dajem. Da ti objasnim ko memi, prije će se desiti da ja uzmem sam sebi osjećam obje ruke, nek da jedna marka od mene pređe tebi ikad i pod kojim okolnostima, bez obzira kako sad ko šta učini, gdje. To se nikad desiti neće. Rekao sam memi i nije se desilo, evo pričam i tebi i neće se desiti. I doći će taj moment kad će ti ljudi morat raditi za mene, samo da bi meni ovom advokatu plaćali. A ja ću opet biti čovjek. Kad vidim da oni više da ne mogu to da izdrži, ja ću reći u redu, dosta je, nadam se da su uzeli šta on mašta? Završava. Ja sam opet takav čovjek. Da bi ja nekome dušu uzeo, razumiješ? Ma naravno. Pošteno s moje strane. Naravno, pošteno. To je to. Aha, idemo životom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poštovanje za Kruleta, ja sam lajku. To je Zemo, idemo životom iz Kanade. Kaže, B096, nisam za bilo kakvu vrstu uvreda, ali to vrijeđanje može prestati samo ako pametniji popusti. Sad, ko će da popusti, to je već pitanje. Ja nikoga... Ovo ti je jedina situacija u životu, u historiji čovječanstva, gdje pametniji neće popust da nema te sile. Prije će poginuti, ali neće popust. Eto. Ovo ti je znači lomi se, sad ovdje se lomi se, vrijeme i prostor se lomi. I ta izreka, da pametniji popušta prvi, ona ti vrijedi dosad i odsad. Ovdje se samo nakratko lomi vrijeme i prostor. I ulazimo u jednu među prostranstvo jedno. U kojem po prvi i jedini put u historiji čovečanstva pametniji neće popust prvi. Ja ne vrijeđam, vjeruj mi. Profesor Nero Vatreni, moj brat Samir ima moju podršku, punu podršku kao čovjek i kao borac koji je žrtvovao dio života za zemlju. Ne gledaju to svi tako, moj brat. Ritam duše, tribine lajkajte, ritam duše, neka pravda pobjedi. Ja sam za kompromis sa gospođom Jasmine. U limbo, je. Amer Šek, ja sam za kompromis $10, thank you very fucking much. I ja sam za kompromis sa gospođom Jasmine Diamond. Nadam se da neće povraćati od straha. Original, morat će blista po cijel dan live da vrati pare. Nema komentara na to. Nemam ni ja ne znam što se ti si na tako isto ludi dalje. Ja stvarno ne znam, da li je cilj isprovocirat, da li je cilj ispast glup, da li je cilj njega nešto navest da on dalje priča. Ja stvarno ne znam čemu ta prosipanja. Ali nikako se meni ne mereš čet gast kanal, ja još najebat rad toga što to ne dam. To nikako ne, to ti možeš leći pa fantazirat, to sanjat. Nek rade ljudi šta hoće, ali ne mogu to koji hoće i to. Treba, znaš kako, treba, pogotovo na ovoj javnoj sceni, treba imat. A vidi, ja tako čovjeku godinu dana, evo ovo ti je 4-5 mjeseci, a ja godinu dana čovjeku svaki dan mater sovu. I to bilo kritično sve do momenta dok ja nisam ispričao što sam u mater sovu i šta je tačno on radio. I više nikad niko nije nazvao da tuži i da ide se dalje. I ti si kritičan sve do tačke dok ja ne dođem reći šta si tačno ti radio. I neće više niko nikad nazvat. Ludače bolesni. Osjećaja i treba imati mjere neke kad se iznosi bilo šta, razumiješ, evo ja sam sad rekao za ovu gospođu Ajšu i to što sam rekao, ne bojim se otići u Njemačku i na kolegiju psihijatara. Evo ja ti kažem da si ti Samir Drakovac terorista i mogu to ponoviti kad hoćeš, gdje hoćeš. Zato što ti jesi terorista. Reći ovo što ja mislim i neću pogriješiti možda 2%. Znači dijagnoza će biti sigurno onakva kakva sam ja rekao.
Eto, znači, treba voditi računa, znaš kako, treba voditi računa, treba informacije provjeriti. Ne treba istrčavati pred rudu. Evo ja sam tebi rekao neki dan u live-u tvom pisao sam u stvari. Ovo za Ćaleta, što ja sam Ćaleta i suprugu i njegovu djecu upoznao lično. I imam najbolje moguće mišljenje o njima i stvarno mi je žao ako se to desilo. To mi je stvarno žao. Eto, o Ćaletu sam mislio i ne daj Bože ljudi, znaš, ne treba trčati pred rudu, odmah iznositi privatne stvari ljudi, odmah u javnost da bi ti sad ostvario neki pregleda ili ne znam ja neku zaradu, a može se to desiti svima, ja sad mogu izaći, vidi, ne znam ja, mora se vrni pamet da izaći, sad isključe uvijem kontu, ja to ne znam šta se može desiti. Pa ne hvala. Pa ja, ne treba trcati ljudi, mislim ne znam, opet evo, nek radi ko šta hoće, svako ima pravo da iznosi šta god želi, ali isto tako svako ima obavezu da stoji iza svojih dijela. Znači, iza svojih dijela moraš, ono što pričaš, moraš stajati iza toga i ti i ja i svi mi. To je tako. Tamam. Kaže original Gora će Glista pocio dan live da vrati pare. Pa šta ću ja? Kaže Ermin, dijaspora. Glista će u sudu izvadit šta si ti uradio i onda izvadit definiciju terorizma i prepustit da se presudi šta se hoće. To je jedino što će obaviti. Ako im je blam, tebi javno izviniti se, nek se telefonski lično tebi izvinu, ne mora javno znati, a onda nek plate troškove koje se plate advokatima, pa ti povuci tužbu, a dalje onda pametni. A pa ne može tako. Da li si ti potpuni bolesnik? Brave, ne može to. Pa, ako je bio javni blam, mora biti javno izvinjenje. Ništa od toga neće biti, nego ću ja samo pokazat šta si ti tačno uradio sa dokazima i onda tačno kako izgleda definicija terorizma. I to dvoje će tačno naleći jedno na drugo. Zato što si ti obavio tačno ko da si čitao po uputama šta da obaviš. Tačno od riječi do riječi terorista. Ne može tako, Ermin. Ne može. Šta ima? Čuj, ti možeš žena nazivat kurvom, mene teroristom, ovo ono, i samo nema toga, to. Nikada ti ženu nisam nazvao kurvom, nego Mijom Kalifom. A tebe teroristom radi ovog sad što sam objasnio. To tako ne ide. Saša Popović, pozdrav za sve, like, pozdrav Krule, pozdrav dijasporac. Pozdrav Saša, hvala što se javio. Ermin, a nek ti dadnu šta za ćevapa kad si izašao u susret. Kaže Anita, Saša pozdrav. Ermin, poslije silnih uvreda i obeščašćivanja. Saša Popović, Anita pozdrav. Dečki, predaleko ste otišli u ovom ratu, niko neće biti dobitnik. Izgleda da je bilo efektivnije. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Adox 5 eura, strašno koliko laže dijagnoza, eto Krule sam kaže da je pričao sa Ajšom, što ja od početka govorim da je od nje krenulo, ali otići kod ovog je loš imidž. Pa eto, sve će izaći na vidjelo, sve će se razaznat. Aua. Svi će nešto izgubiti, moralno, psihički, fizički, finansijski, mir u srcu, dečki. Drita Docić, alaikum salam, da vam dragi Allah podari svako dobro, budite ljudi, dobri ljudi jer život je kratak, svako će se odgovarati za svoje djelo, da se pominjemo po dobro, a ne po zlu. Upravo tako, Drita, svaka ti čast. B096, nije ni vama lijepo da onako psujete pred djecom, samo potvrđujete ono što mnogi tvrde. Evo vidiš, B096, koliko si ti pristrasna osoba. Ja malo prije lijepo objasnio šta se je desilo i šta je dovelo do toga. I ti meni to izašao, priznao, rekao. I ti meni i dalje nabijaš na nos, I dalje. A nekome tamo ne smiješ nabiti na nos što 7 mjeseci u sve, pa mislim to su glupost. Aleksandar, mora javno više. Pa i ja izašao objasnio u videu od 40-50 minuta šta se tačno desilo sa porezom. I jasno vidiš šta je ko htio i ti i dalje isto jedno te isto seriš. Eto tako isto i tebi isto jedno te isto. Više zbog lažnih tvrdnji pomoći će sebi najviše javnom objavom da su pogriješili.
A neće oni nikad to priznati, vjerujte mene, Aleksandra. Jer isto koji, dakle, ovdje kod Švaba ima, znači, to jedno, kaže, zašto su Švabe tolerante i ovo ono, zato što i zakon tjera na to. Udarite po džepu jednom, 2 put, 3 put, ne padate više na pamet. Dakle, ti čovjeka bezobraznog ne moraš drugačije u suru dotjerat, osim da ga novčano, da ga kazneš i to je to. Ne mogu ja, Samire, biti bezobrazan radi tog što tebi ne dam da mi ugasiš YouTube kanal što se 12 godina za njega borim. Ne mogu ja radi tog biti bezobrazan što ti to ne dam, nego ti možeš biti ćuko što to pokušavaš. Nisam ja pristrasan, ali nije lijepo pred djecom, nije ni nekome tamo lijepo što psuje nikome, nije to fino, samo dajete generalno svi. Ne mere, idiote glupi, nikako moja psovka bit gora od njegovog djela šta čini, idiote glupi, šta god ja da psujem, to su samo riječi, a on djela izvodi, glupane zadojeni. Ružnu sliku. B0 Samir Drakovac, terorista, Ešhedu Lajl, Điđeta. Samir Drakovac, terorista, 1/1 100%. 96. Je li ti razumiješ jezik koji ja govorim? Jesi li slušao malo prije moje objašnjenje, kako sam ja objašnjavao o čemu se tu radi? Zašto je to? Zašto smo mi eksplodirali? Zašto smo pukli? Nisi izgleda slušao i džaba ti objašnjavati. Rajn Iraland, meni je isto, samo malo, mene se isto nije svidjela ona kletva, ma prema kome je upućena. Kletva se nikad prema nikome ne treba biti usmjerena, da je ne znam ko. To je tvoje mišljenje, imaš pravo na svoje mišljenje, ali ja znam vrlo dobro da postoje momenti kada islamski učenjaci dozvoljavaju kletvu. I ja sam... Jebem im ja po mater, ko dozvoljava kletvu ja mu jebem mater, pa javi mu da jedan učenjak jebavanja majki meni dozvoljava da mu jebem mater tako kad kune. Eto, ima jedan učenjak što uči kako se matere jebu. I on viče, Amire, potpuno imaš pravo, dopuštam ti, po našem učenju, da jebeš milu mater onom ko te kune. Eto, prenesi ti to njemu da isto tako ima. Uputio takvu vrstu kletve. Nisam ni na koga pojedinačno, već općenitu kletvu. Ja. Završena priča. Eto, nisam ni na kog pojedinačno da je terorista, nego nekako terorizam postoji generalno u svijetu. Ovo su sve preznat sudnjeg dana, ako Bog da ubrzo, jer ovo je dno dna, ne mislim na to. Pa čim sam ja do 400.000 subscribera došao sudnji dan, ako sutra ne bi trebao krenuti, ja ne znam šta Bog čeka. Šta čeka? Pa vidiš da imam šta jest. Da to više pale. Dijasporas nego na čitavu situaciju. Aj do sad je bilo upitno hoću li imat, ne, vidiš da imam. Pale, kreći, bombe, bacaj. Nakon sve ove situacije, nakon ovog hejta mjesecima, šta mi ljudi rade mene i mojoj porodici, da budem iskren. Evo, izjavit ću javno. Ja se radujem sudnjem danu. Jer ja na sudnjem danu vidim te ljude u kolonama. Znači ti ne mereš ovako ugasit kanal i ti se raduješ sudnjem danu sam zato što će izgorit server na kojem je moj kanal. Kad ga već ovako ne mereš samo radi toga što će tako ugasit kad se server zapali. Eto radi toga ubij mi i dijete, prekidaj mi život samo da ja vidim kako kanal gori. Pa da nije Bog zna toliki da to toliko vrijedi žudit. Kako stoje i čekaju da mi daju svoja dobra djela. Zbog svega toga što su mi učinili. Eto, to je moje mišljenje. B096, da li misliš ako je to obrisano sa YouTube da to djeca nisu čula, o tome se radi, pred djecom eksplodirat nema opravdanja, ni tebi ni nikom drugom. Aj Boga ti prijavi me Adoksu, znaš, prijavi me tamo njemu, nek drži live o tome. On je inače poznati zaštitnik obespravljenih žena i djece. Svakako je njegova žena koja radi u Jugendamtu, on je to priznao sam. Pravila anonimne prijave, prijavljivala to odmah Jugendamtu, ne skiraj se ti. Ima tu pozadina koja odrađuje svoje poslove. Znaš, kaže, ako Bog da, kamion man, eselamu alaikum, brate, samo ošlo po nogama, ali brate, ide Ramazan ako Bog da. Draga Sajo, onaj Salko Đukelešina nam se skroz u šutnjariju, šta mu je ne laje više Đukac. A naka pameti, snaga i moć. Milion ga Milion! Nadam se
da neće biti live u Ramazanu. Neće kakav live u Ramazanu, brate, u Ramazanu se i badeti. Pa šta te boli sad briga što se raspravljaš, bolan, radi svoj posao. Ja radim svoj posao, bolan, ja pustio s prijateljem mojim da se ispričamo malo, da objasnimo situaciju, šta je sporno. Nego hejteri dolaze pa navode na svoju, i tako se uvijek radi, uvijek ti hejteri dolaze i uvijek oni provociraju. Vidi Krule kako interesantno, kako oni smišljeno rade. Uvijek dolaze tu, provociraju, navode vodu na svoj mlin, da imaju o čemu da snimaju. Pa zato što ti uvijek svaki dan pališ novi live u kojem lažeš o meni i potajno nastavljaš prizivat tajnu terorističku grupu da me ugasiš. Pa šta drugo da radimo nego da se branimo od toga, Samire, teroristo? Teroristo izbosni! Salko dobio strajk, nemojte strajkove, ne treba to, trebalo bi, ne treba, zabago sam, ne znam bi li trebalo ili ne bi trebalo. Priča i da ovo dana. Moj brat. Pa moramo malo da damo gostu njegovo pravo, stanite malo sa komentarima. Simpa, veliki pozdrav za naše Kruleta. Evo Krule, kaže Simpa, veliki pozdrav za tebe. Pozdrav svima, nek pišu ljudi iz dijaspora, slobodno ti, tu sam ja, brate, samo ti. Pokušavam da objasnim. Samo ti. B90, rješavajte svoje probleme privatno, ne moraju moja djeca danas sutra gledati ovakve vrste razgovora. Ja kažem, za sve nema to pristrasan, ovako, onako. Ako nešto nije lijepo, onda to vrijedi i za mene. Pa, pokušat ću da ti objasnim. Znači, ja ne znam da li ti razumiješ ili ne razumiješ govor koji... Prvo, to što sam ja psovao 10 minuta, ja i moja supruga, to je bilo samo 10 minuta i to je poslije odmah ugašeno. Pa i u mene je, Samire, bilo samo 10 minuta kad si u 72. live-u slagu da sam ti vrijeđao dijete sa posebnim potrebama. I u mene je samo 10 minuta bilo psovanja, a ostali 100 live-ova sve argumentirano. Samire, ima sve snimljeno, Samke. Obrisano. I oni to zloupotrebljavaju stalno, namjerno ponavljaju da isprovociraju takve budale kao što si ti. Slobodno mogu da te nazovem, evo, budalom te nazivam, B096. Znači ti si jedna obična budala. Jest on. Jer jedino se budali to ne može objasniti. A pametnom čovjeku se svakom je to objasniti. Znači to je trajalo 10 minuta, ugaseno, obrisano. Međutim, oni su to namjerno uradili da i dalje provociraju. Ne do Bog da to nema. Ciraju situaciju mjesecima i da ponavljaju i da na osnovu toga tvrde da smo mi ovakvi, onakvi, pa da pokušaju da nas jubiletu prijave, da nam uzmu djecu. Nemate li pojma kakve su one namještaljke sve pokušavale da nama naprave? Ne mogu ništa, ne mogu. Mi imamo jedino pojma kakve namještaljke ste vi meni probali napraviti. Da je nema na Ebedulahu šta niste probali. I u svemu popušili, odopišati. Ugasit me neće, ja neću nikad prestati pričati o tome, a pošto su oni toliko bezobrazni, znači, neće da stanu, ja ću učiniti sve što je u mogućoj mogućnosti da se ugasi i jedan i drugi kanal. Znači, učinit ću sve što je u mojoj mogućnosti, samo zato što su toliko bezobrazni. I to je to. Samo malo. Niko te ne vrijeđa. Neš ti više ni progovoriti kod mene. Tako. Sad se ja raspravljam s budalama. Anita, sabor mi je dženete. Pa ne moraš kad je neko ko budala. Kaže Rain Iralan, predlažem da se Kruleta pusti više da govori obzirom da je gost. Pa evo, pokušavam, ali čitam, moram pročitati komentare, moram ispoštovati ove goste. Ali ne možeš ti ništa s tim namještaljkama. Pa mogu što mogu. Što se onda pališ? Ma ne palim što uopšte. Selam nevezano za bilo koga, kako neko ko ima problema sa ljudima hoda gradom normalno, a recimo ja nemam problema ni s kim, a imam neki osjećaj da me svi hoće udarati. Nemam pojma, vjeruj mi. Ajde sada, Jasna, lijep pozdrav, poštovanje vama i vašem gostu, kako ste? Dobro smo, hvala Bogu. Krule, pitate Jasna, kako ste? Hvala na pitanju, Jasno, dobro, kako ste vi?
Evo, postavljajte gostu neka pitanja, da ja više ne pričam, da mi čitam. Dosadio sam sam sebi, mogu misliti koliko sam vama dosadio. Joj, da znaš koliko si nama. Čitaj komentare. Joj, da znaš koliko si nama. To je to, ja sam tu, neću. Ješ čuo Krule da će on učiniti sve u njegovoj moći da on pogasi kanale. Eto, mi moramo učiniti sve u našoj moći da obavijestimo narod da je čovjek terorista. Da je čovjek terorista i terorista voli biti terorista i on voli terorizam. Možda se guzio sa Jasminom Mulahusićem, teroristom što ne smije u Bosnu doći više nikad. Ja nigdje. Možda smije da niko ne zna, a ovako da ja nikad ne smiješ, pičkico malo. Kaže vozač, jel to do mene, jel da? Pa vidi vozač, kaže, da malo pročitam, kaže, Selam, nevezano za bilo koga, kako neko ko ima problema sa ljudima hoda gradom normalno, a recimo ja nemam problema ni s kim, a imam neki ošaj da me svi hoće udarati. Pa nije to vozač, to je stvar. To se zove anksioznost. Stvar odgoja, stvar kulture, stvar, znači, taj ko ima problema sa ljudima tako hoda, on je neka vrsta nasilnika, neka ohol, on je, razumiješ? Ali ja nemam problema sa ljudima. Ja imam problema sa pedofilima i teroristima. I neću nikad imat problema sa ljudima. Ali hoću uvijek sa pedofilima i teroristima. Jesi fajn, Zino. A taj čovjek koji ima osjećaj da ga hoće svi udarati, to je skroman čovjek. Skroman čovjek koji vodi računa o svojim skroman je čovjek! Ovo je moj stav. Ne mora da znači nužno da je tako, ali je ovo moj stav. Čovjek koji, definicija skromnosti, kad imaš osjećaj da te svi hoće udarat, onda ti si skroman čovjek. Jasno, isto dobro Krule. Aleksandar, ako sagovornik ima utjecaja na persone koje i dalje šire te tvrdnje od tebe, a on ima saznanja da je Ajša šizofrena, daj im par savjeta. Pa evo daće im Krule. Kaže, možeš me sjeba, kad ćeš glavom najebati, daj postavi dokaze. Kaže, daj postavi dokaze za dijete, a Krule, je li se sećaš kad si ga pitao i šta si mi rekao, imam razgovor tvoj, a sad tvrdiš nešto. Što lažeš? Evo opet mešćini ova ciganija opet, daj, Krule, navuko si me ove. Ti si mene zvao Ulaj, nisam ja navuko nikog. Pa evo odmah dolazi. Kaže, vozač, hvala ti puno, mislim da si u pravu i haj, ne moraš više o mojem pitanju, nastavi jako. Hvala ti puno. Aha. Kaže, Aleksandar, ako sagovornik ima utjecaja na persone koje i dalje šire te... Čovjek koji ima osjećaj da će ga neko tući ili boluje od paranoje ili toliko nije čist da svaki čas nedjela izađu na vidjelo pa da ga neko sapata. Ja ne znam šta treće more biti. Tvrdnje od tebi, a on ima saznanja da je Ajša šizofrena, da im da, pa eto Krule, daj im par savjeta, dakle. Nemam ja, Diosporac, vidi, ja mislim da sam ja sve što sam rekao, da svako sebi može izvući. Ja sam rekao ono što mislim i ono što ja pričam, ja stojim iza toga. Svako sebi mora recepati. Ja ne znam o tome ko je šta, kome rekao, kad je rekao, ko je kome poslao informaciju. U čovjeka su oči, znači, ljubičaste. Čuo sam Amira Hadžića kad je rekao, do mene je to došlo, ja sam to rekao ljudima gdje treba da kažem i sad je to stvar istrage, oni nek to vide s njima. To znam, to sam slušao lično, znači ja slušao svojim ušima. Šta će se dešavati dalje, možda će se doći do nekog fikreta, možda nije Ajša prva, možda je neki, Bog zna ko je, razumiješ šta ti govorim. Odakle je krenuo, donekle će doći. Ja, mora doći donekle, sad ti ako si nešto rekao, ja tebe pitam, Diosporac, ko ti je to rekao, ti kažeš rekao me Amir. Ja sam ovdje samo trebao biti ubijen, ja bi pustio da vi to vidite dokle će doći. Hadžić, ja nazovem Amira. Ja sam samo ubijen trebao biti, nemam ja dalje. Hadžića, Amire, ko je tebi rekao mi univerzalni majstor, zovem Smajle, ko je tebi rekao? Ako on ne zna ko je njemu rekao, znači on je prvi. Od njega je krenulo. Tako? Berlin tičara. Adox 5 eura, univerzalni pedofil kažnjen od policije, bože, sačuvaj, univerzalni majstor
Kažem od policije za onaj snimak jer je prijetio u njemu. Sad kaže, valja platiti kaznu, skupljaju mu eno donacije. Pa daj, nemoj skuplja Hamidža, jabe mu, belaj, je. Dođi sutra opet pa vić, ne smijete doći. Hamidža. Čitaš li ti ovo? Krule, čitaš li ove komentare? Ništa ja ne čitam, samo ti nastavi dalje. Au, ideš na blok, pa psuje ti mater ovdje, kaže Krule mater, ja jebem Krule. Samo ti nastavi dalje. Jebem i ja tebi zato što si ti to Krule osovo. Evo da znaš. Kogod da si. A vidiš kakvi budala ima i sučenca, mi susrećemo sve. Da Bog sačuva. Kaže Ermin, dijasporac od neki dan si cyber terorist. Pa jeste, znam ja, promijenili su oni priču sad. Pokušavaju oni tu da... Ne. Ti si terorista, krovno, a sad pod dalje, kako se grana, cyber terorista. Ima tačno tam šta je to, tačno to ti radiš. I zato si to. Da malo spusti loptu, da šta ja znam... Ma kaki spust, lopta je na istoj visini, ti si tačno terorista kako si i bio. Samo što si pod kategoriju, nisi sad ovaj bombaš, nego cyber. Ne može, ja sam rekao. Ono, da si... Bude Moško stani iza svojih riječi, tvrdi do kraja i to je tu. Do kraja! Samir Drakovac, 1/1 100% terorista, nisam vidio ovako originalnog teroristu u životu. 100% 1/1 terorista, Samir Drakovac, iz Goražda, što je sad u Berlinu, evo ovaj ovdje, 101% terorista. Morate me zatvoriti. Skroz, reći, priznaj, je problem sad izaći, javno objaviti, demanti reći, ljudi, ja sam pogriješio. Ali... Ljudi, ja nisam pogriješio. Samir Drakovac, terorista 100% 1/1. Greške nema 1% nema. Znaš, to je sad problem, znaš. Čekaj, dijasporac da vidim nešto. Kerovi mi nešto live, ja ću izaći na 1 minutu tu, uglavnom nek stoji live. Stoji live, hajde ti pogledaj, a ja ću malo pričati s Rajom dok ti ne dođeš. Može. Produkcija, mogu ja nešto da napišem velikim slovima ovome što prenosi. Evo lopovi! Možeš samo nemoj ništa uvredljivo. Evo lopova! Gdje si lopove? Gdje su pare od sirotinje kad ste humanitarno sabirale? Sirotinji što nema šta jest. A sebi po 1000 uzimali sve. Gdje si lopove iz gačica? Struhli, truhlo. Evo, gdje si lopovčino poderana propala? Selam, pozdrav, selam. Ajde mrš. Ja vrijeđak, nema. Nek prenose ljude. Napišimo slobodno produkcija. Napiši mi production. Nemoj vrijeđat. Nismo mi takvi, mi to nećemo. Nećemo mi da se spuštamo na te nivoje. Nemoj se ti spuštat. Ljudi moji, jako mi je drago što sam Kruleta pozvao da malo raščitimo neke stvari, da malo... Nemaš ti sa Kruletom neraščišćenih stvari. Ne meraš ti njega, ti trebaš nas, sa kojima imaš neraščišćenih stvari, nas trebaš pozvat. Pa sa nama raščistiti, a ne sa Kruletom. Razgovaramo, da malo jednostavno, da čujemo svaku stranu priče, jel? Da svako iznese. Međutim, problem je što ljudi neće realno da pričaju, neće realno da govore. Odmah krenu s uvredama, odmah... Zašto? Morat će ti blista Dejtonski sporazum potpisati za primjer. Lako se sa mnom izmjeriti, samo moraš biti čovjek. Moraš biti čovjek da bi mogao sa mnom da se izmjeriš. Moram prihvatiti to da ćeš ti meni ugasit kanal i da ću vam morat nastaviti bez kanala. Ja moram to prihvatiti i onda ću biti čovjek i onda ću mi. Biti čovjek, moraš biti insan. Viral Z, original ima šta ima Ljudi, Krulo nam je trenutno odsutan, brzo će se vratiti Kobovlja.
Ja ne mogu nikako shvatiti što je tolika potreba da se moj kanal ugasi. Nikako ne mogu to shvatiti. Postoji u islamu jedna takozvana institucija. Šta ste vi to u kašikama vidjeli? Pa ovaj kanal treba ugasiti. Naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Svaki musliman je dužan da na tom putu učini ono koliko može. Ukoliko može neko djelo da ga ružno, da ga ukloni rukom, da ga ukloni. Ukoliko ne može, onda da priča protiv njega. Ukoliko ni to ne može, onda da ga osudi u srcu. Aha. Kaže, Viral Z, imao si pitanje od production. Nema pitanja, gdje je? Anita Anči, Boga mi si pozvao pravu osobu, neiskvarenu, čistu ko suza. Ma znam ja ko je Krule. Kaže original, ti njemu ultimatum, on tebi ultimatum i to se poštuje, ko prekrši mora platiti štetu. Može. Može. Ultimatum je da ne možeš gas kanale sa lažima kako ti hoćeš po YouTube. To je ultimatum moj. Postavi sad ti svoje. Nije produkcija napisala. Napiš produkcija velikim... Evo mene, tu sam, još ćemo neki 20 minuta, sa mnom došla mi unuka. Došla mi moja Ilma. Pa ću malo s njom. Ali nema veze, 20 minuta dok oni kahu tamo i možemo još tako. Imam i ja svoju Ilmu, odo i ja svoju Ilmi, samo da... Dobro. Kaže, Viral Z, produkcija kaže, mogu li ja nešto da napišem velikim slovima ovome što prenosi live? Pa neka napiše, brate. Krule, pričaj malo raj, moram začas tamo gdje car ide peške. Hoću, nema problema, hajde. Peziću, kako je Peziću? Pozdrav ljudi svima. Gdje si Krule, šta ima? Hajmo ispušti po jednu, kod trafoa. Ugara nešto da napišem velikim slovom ovome. Haj pa mene, ispušimo jednu. Pišite, brate. Pišite i velikim i malim. Molim Allaha da ti podari toliko sreće u životu da se zabaviš samim sobom. Peziću, šta ima, kako? Svojom porodicom ide i da se makneš od nas. Amin. Poljubite rame. Kaže produkcija. Krule da ti je zdrave. Hvala, brate, amin, svakom svači. Ona mene, Anita, kad vidi, ona vrisne, ima 10 mjeseci. Tako da, sad je ovo došli. Nisam ni znao da će doći. A tamam dok oni tamo kafuje. Fuka. Hvala, Viral Z. Viral Z je legendo, moja Viral Z, Jaraniko. Ne znam ljudi šta da kažem na sve ovo. Šta reći? Jako ružno, ali eto, to šta neka dešavanja kaže. Svako dobro i tebi, Kranberry, hvala ti na toj sladunjavoj poruci, zaista hvala, i na $10. Trenutno aktuelno, valjda će doći vrijeme pa će i to sve završiti. Najvažnije je da iz toga svega se ne desi nešto ružno, ne daj Bože nekom nešto se desi. To je najbitnije, sve će ovo proći. Neće se desiti, od mene neće glava zabolit nikog na taj način. I neće se desiti, ali se ne mogu kanali gasiti. I humanitarne pare krasti. Tako da, svi mi imamo u svojim životima, da neće li tajda da se dogovore, svi mi imamo u svojim životima dosta, kako bi rekao, ozbiljnijih stvari. Danas treba servisirati život 4-člana porodica, danas sigurno u Bosni i Hercegovini mora imati 3000 maraka da pregura mjesec sa računom na režijama. Treba to ostvariti, tako da, ne znam, bilo bi bolje da se svi pomažemo, da se guramo jedni druge, da to ide, ali evo, očigledno da ne može. Desi se nešto i... Ovaj dijasporac, ako se ne vrati brzo, ja ću pustiti Kemala Malovčića. Muziku, pošto vidim svoju mačku. Nemoj to pusti, sad će on dolet kome, eto ga. Dobro je, tamam, evo ga se vraća. Evo ga se vraća. Nećeš muziku pustiti. Sad te čujem, reći. Kažem ja Raj, rekao, ako se on brzo ne vrati, ja ću pustiti Kemala, zgodna sama, šta me briga. Pusti muziku. Nemoj to. Kaže produkcija, molim nemoj muziku, izginit ćemo svi.
i da se zabaviš sam sobom i sa svojom porodicom i da se makneš od nas. Amin, amin, recite ljudi amin. Evo, dok se je proučila dovu. Anita Anči Krule, da ti je zdrava i živa. Viral, živati, djeca. Ren Irevan, de pusti gosta da priča. Anita Anči Mašala, Ermin, de neće li biti haja da se dogovori. Anita Anči, ako Bog da inšala, Nilma Balkan, selam alikum, činiš mi se nekako sportski kao neka vrsta kickboksera. U slobodno vrijeme zanima me jesi li gledao film od Rocky Balboa. Kruščice, čuvaj se jer ljudi su puni negativne energije, nemoj je privlačiti. Nilma Balkan, ne znam na kog misliš što se tiče ti kickboksanja i toga. Ja, mene ne vidi, ne može mu se činiti kao mene. Kako te ne vidi, pa evo te ti se izvalio vama na nekom čelicu da Spavam. Da. Evo vidite koliko ti ljudi mogu da budu pokvareni. Čovjek posvjedočio i zna, čovjek ima zvučni snimak u kojem se psuje moje dijete, prijeti mu se silovanje. Evo Krule ima taj snimak. I čovjek objašnjava, potvrđuje da postoji taj snimak, ja objasnio zašto ga ja ne mogu puštati u javnost i dođe budala od tuda i hejta. Nije upalio live da razjasnimo situaciju oko dešavanja. Oko ovoga dešavanja. Okej, ako je Krule rekao da ima snimak, onda vjerujem ti da ima. Ali taj snimak nema nikakve veze sa mnom, ni najmanje dodirne tačke. Probamo malo da se spusti lopta i opet dođu ljudi i hetaju, provociraju, prenose tamo live i onda oni kao... Vidite koliko ljudi mogu da budu zlobni i zli. Daj, brate, dođi tu, uključi se, konstruktivno u razgovor, daj prijedlog, šta misliš, kako misliš, ovo ono. A ne samo psovat, lajat, vrijeđat, pa to je najlakše, brate. Ja kako Krule. Ma ja, pa naravno, ma dobro, svako o sebi govori sad, ja ne bi tu, gdje si Suzi, pozdrav, ne bi ja tu plao. Ne može muzikita Suzi, ne može, žao mi, moramo da pričamo malo, ne može muzikita, ne more. Ne more, poželio sam Krule, pa nije, pa Krule, znaš da si mi zadnji bio gost, brate? Znaš da pa, nema, pa posle toga su mi isprepadali, nije niko smio da mi gostuje. Ja smijem gostovat kod koga god, samo je u pitanju vrijeme, ja ne bi nikad odbio nijednog čovjeka pod uslovom da to bude neka normalna priča, razumiješ? Da me neko zove da ja napadam nekog, to Bože sačuvaj, razumiješ? To nikad ne bi ni od kog, ne znam da je ko, tako da... Everyday life, nije to odavno bilo, pozdravite mi, da te nije Krule. Nemoj samo Samire ti mislit da sutra što ću ja ovo na klipsu tamo na drugom kanalu pustiti, da to ide tebi nešto da ja tebe dodatno provociram. Ne. Nego ja kao YouTuber imam Clips kanal i sutradan ide repriza ovog što je danas bilo. I mora ići. A nije to sad dodatni podjeb pa da ti ne. Krule ukrao tamo među svoju publiku, jes to. Krule, jesi ti meni ukrao vam ove neke moje pratioce izgleda. Kod mene Everyday Live. Aha, pa ja. Mohamed Sakić, moj administrator. Assalamu alaikum svima i pozdrav za gospodina Kruleta. Nilma Balkan, prenosiš se trenutno s drugih kanala, tvoje priče dopiru do skoro 700 ljudi, mašala. Hvala Allah, drago mi je da moje priče dopiru. Če si Miloša, brate? Kaže, idemo životom, kerovi laju, pazi se Krule. Muamere, vidiš li Miloša? Miloš, ja vidim Miloša. Kobelić. Krule, vidio sam. Pitam ja Muamera, vidio Miloša. Ja. I u laju, vidim, blokiraj ga odmah. Odmah ga blokiraj. Idemo životom, pa ja idemo životom, imam 12 pasa, kod mene se u Avliju lako može ući, ali teško izaći. Odmah ga blokiraj. Tako. Jer mene ljudi, čim jednom, dva put uvrijediš me, završio se, nema priče. Nisam u toku za Miloša, tako da ne bi ništa nekako. Vrijeđo me Miloš kod lijep život. Nisam u toku, nisam. Jes. I ona ga je bila blokirala, i tako da. To nek se ona posvjedoči, slobodno. Ana je dobra žena, mislim Ana je vidio si ima neke ona priča s Rajom i tako upali se, mislim da je ona YouTube otvorila onako eto iz dosade, čisto da... A i ja sam nije, pa nisam ni ja, to što su moji kanali monetizovani, nije meni pa date, ja imam posao gdje sam plaćam, više nego dovoljno plaćam, hvala Allah, znači, tako da, kako se zove? Sretene, pozdrav. Šta je ovo, on završio, jel? Zdravo, Sretene. Šta je ovo opet upalio novi? Ermin kaže, Stakić, šta me predati? Sine, brate, jel sad u redu, čuo se to. Dobro, već je imati Ček. Tokić privodi kraj počinje polufinalu u rukom. To postoji, ali sve to ima instance svoje, znači ako se nešto desi, prijavi se policiji. Policija je ta koja uzma izjavu i činjenično stanje šta se je desilo i šalje to prema tužilaštvu. Kad ti zoveš Kruleta u live, ja ne zovem nikog, mora doći kogod doći. Tužilaštvo je ono koje određuje da li to ima osnove za sud. Sud je treća instanca koja odlučuje da li se protiv nekog podiže optužnica. I to je u svim skoro državama i evropskim slično i uvijek pa isto. Eto, jednostavno je tako. Znači, Bosna ima zakone, ali u Bosni je takva situacija komplikovana sad, evo trenutno sad politička, da službe nemaju šanse raditi ništa ma gore od YouTube-a. YouTube je mala maca šta se događa. Razumijete? Eto, to je to. Ima dosta, pretrpani su ljudi, nedostatak... Nemojte, ništa se ne dešava na YouTube. Samo vi tam se bavite o tim sve. Pustite YouTube je. Nedostatak kadra, nedostatak policajaca, nedostatak svega i onda vam neko zamisliti sad da
O, Peziću, dobar je Nik. Ti komandir jedne policijske stanice i onda ti neko 200 prijava dnevno šta je ko rekao kome na YouTube. A ti imaš vamo neke stvari depeše koje su došle i kažu su strogo povjerljivo i mora se voditi računa, o tome moraju se ljudi rasporediti. Dobro. Ovo se nešto mutirao, otišao mu je Krule, već ovdje bio. Dobro, okej, šta je sad ovo? Uzimam kesu, uzimam papir, kad ono napo pada, puće glas. Joj, krasi. Padil, to normala, ma ja, može da se desi svakome, šta? Bože moj. Ajde, nije ni bitno toliko, šta? Desu, ali bilo je lijepo, stvarno lijepo je druženje, bilo lijepo gostovanje. Krule je mašala insan, hajli insan, znači fin, staložen, ne vrijeđa, ne napada, ne... Ali eno, vidjeli ste, i njemu dolaze i psuju, šta bi, brate. Pa izašao onaj... Ma da nisam možda ja to poslao, da i njemu, jaj Bože, haj kasnije će on prislušat, pa ako bude, eto, reće on meni. Krule iz Lajeva i nastalo tona. Pošto sam išao preko Bluetooth slušalica sam išao, znači, a sad sam upalio Wi-Fi mikrofon. A išao sam preko slušalica, pa zato je bio onaj... Mogu li ja live Ne mere zato što odo, zove ti mene ovako, pa ili upali ti sad live da imam šta gledat, da imam uz šta zaspat, ne mogu sad ovo ni klipat, ujutro ću ja tu klipat u skafu. Ne mere zato što ja odo leć, ne mogu više, dosta je 2-3 live-a danas, koliko je bilo, 3, live. 7-8 sati ja ba live-om, idi bježi pa tam, idi bježi pa čovječ, šta ti je? Hvala na gledanju, hvala na svemu, djeću odo, dosta vam je 3 live-a po danu. 3, 4, 5 uploada, kao na primjer ja. Vidimo se sutra u novim dogodovštinama. Laku noć i uživaj. Aj, čao.